السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم تمام نے کیا ہے 10 بجے کا وقت دیا تھا، لیکن زیادہ تاخیر ہمارے شرکا کی ہو رہی ہے۔ چلیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ طور پر ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے یہ سارے جہان کو کیا ہے پیدا کیا، وجود میں لایا۔ باقاعدہ طور پر آج ہم آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تہنیتی تقریب کی ضمن سے SSC ٹاپرز، منڈل لیول، ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ لیول اردو اکیڈمی اساتذہ اور اس سے منسلک ہمارے سینئر اساتذہ، ریٹائرڈ ٹیچرز ہمارے ضلع کے 2024-25، ان تمام کے لیے آج تہنیتی تقریب کا ہم انعقاد کیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اور خاص کر جتنے بھی طلباء و طالبات یہاں پر موجود ہیں، آج کے ہمارے اس ڈائس سے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسی ایشن کی جانب سے جتنے مقررین اسپیکرز ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ تمام کے جو ٹاپکس ہیں وہ ٹاپکس ہمارے طلباء و طالبات کے لیے آج کے جدید تعلیمی دور کے لیے، اور پرٹیکولرلی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کے بعد دیگر ہمارے اکیڈمک جو گولز ہیں وہ گولز کو ہم کس طرح سے کیا ہے ریچ کریں گے، اور وہ گولز کو ہم کس طرح سے کامیابی کے ساتھ حاصل کریں گے، اس کے لیے آج کے ہمارے حرکیاتی ڈائنامک اوریٹرز آپ کی رہنمائی کریں گے۔ چلیے اس سے قبل میں ہمارے پروگرام کے آغاز کے لیے سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک و ترجمانی کے لیے میں جناب محمد خواجہ سراج الدین صاحب سے خواہش کرتا ہوں سر تلاوت قرآن مجید اور ترجمانی سے آغاز کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام
كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. محترم حضرات، میں نے ابھی محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ جمعہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے وہ اللہ ہی وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو ہماری آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، تم کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ تم ضلالت و گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور سورہ احزاب کی میں نے تلاوت کی اس کے بعد، جس کا ترجمہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. اے ایمان والوں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا. ان کے لیے اللہ کا بڑا باعزت اجر نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں اس کے بعد آج کے ہمارے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسیشن کی جانب سے آج یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا، پرٹیکولرلی اس سے منسلک ہمارے حرکیاتی ڈائنامک اسپیکرز اوریٹرز سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. میں سب سے پہلے جناب میر ممتاز علی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. جناب میر ممتاز علی صاحب، ریاستی صدر آئیکا تلنگانہ. میر ممتاز علی صاحب. اس کے بعد میں محترمہ اسما زرین صاحبہ، ریاستی نائب صدر آئیکا تلنگانہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. محترمہ اسما زرین صاحبہ، پلیز کلاس. اسی طرح پروفیسر جناب عبدالرحمان داؤدی صاحب، ناظم ضلع جماعت اسلامی نظام آباد اربن سے خواہش کرتا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں. جناب پروفیسر جناب عبدالرحمان داؤدی صاحب، انشاءاللہ سب تھوڑی دیر میں آئیں گے. اسی طرح محترمہ خمرنیسا بیگم صاحبہ، اسکول اسٹینٹ
اینڈ لینگویج ایکسپرٹ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ دائز پر تشریف لائیں. محترمہ خامنیسا بیگم صاحب. آپ تمام سے شرکا میں جو موجود اسٹوڈنٹس ہیں اس میں کوئی ایک اسٹوڈنٹ نعت کے لیے ڈائس پر تشریف لائیں. نعت کے لیے پلیز. آج کے ہمارے جو شرکا ہیں اس میں سے کوئی ایک نعت کے لیے پلیز ڈائس پر تشریف لائیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا. میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا. میرے نانا نے کلمہ سکھایا میرے قرآن تم کو سنایا. میری کیا میری کیا میری کیا میری کیا مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں؟ میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا. میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا. میری کیا میری کیا میری کیا میری کیا مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں؟ چکیاں پیس کر ماں نے پالا مجھ کو نانا نے جھولا جھولایا. چکیاں پیس کر ماں نے پالا مجھ کو نانا نے جھولا جھولایا. میری کیا میری کیا میری کیا میری کیا میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا. میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا. جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم. داعش پہ تشریف فرما قابل اکرام مہمانان خصوصی، عزیز رفقا، ایوارڈیز اور حسن سبکدوش ہونے والے اساتذہ اور ہونہار SSC منڈل ٹاپ ایوارڈ کرنے والے طلباء طالبات اور میرے دوستوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اس موقع پر آل انڈیا آئیڈل ٹیچر ایسوسیشن ڈسٹرکٹ نظام آباد کی جانب سے بڑی مسرت کا موقع ہے کہ ہم یہ تقریب منا رہے ہیں. اس تقریب میں ہمارے 3 حصے ہوں گے. پہلا حصہ ایسے طلباء جو SSC 10th کلاس میں انہوں نے منڈل میں ٹاپ کیا، ہم انہیں بلایا ہے، ہم انہیں ایوارڈ دیتے ہیں، انہیں تہنیت پیش کرتے ہیں، انہیں ان کا مقام دلانے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور ہمارے تقریروں کے ذریعے انہیں موٹیویشنل، ان کی شخصی ارتقاء کا بھی سامان ہم نے کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں. دوسری طرف ہم ایسے اساتذہ جو گراں قدر اپنی محنت سے
अपने तालीमी इदारों में अपनी सलाहियतों का लोहा बनाते हैं, अपने तलबा तालिबात को एक जेवर करते हैं। उन्हें भी हम जो रियासती उर्दू एकेडमी अवार्ड हासिल करते हैं, उन्हें भी हम उनका मुकाम याद दिलाने के लिए, याद दहानी के लिए हम उनको भी अवार्ड दे रहे हैं। तीसरी तरफ ऐसे असातिज़ा जो 30 साल 40 साल अपनी खिदमत गिरा खदर खिदमत, आप ताजुब करेंगे, एक असातिज़ा, एक टीचर 30-40 साल तक स्कूल में पढ़ाता है। एक उम्र का एक लंबा हिस्सा वो अपने असातिज़ा को संवारने में गुजार देता है और रिटायर्ड होकर घर पर बैठ जाता है। हम उन लोगों से, हम आइडा की तरफ से हम उनको न सिर्फ उनकी तहनीत पेश करते हैं, बल्कि उनसे ख्वाहिश भी करते हैं कि आपकी जो फुर्सत कलमात हैं हमारे आइटा तंजीम का साथ और आपका फुर्सत के औकात में अपने तालिबात की रहनुमाई करें। आप जहाँ भी मुकाम पर होते हैं उन्हें अपनी जो भी गिरा खदर आपकी सलाहियतें हैं उनको लगाने की कोशिश करें। ये आइटा की ताल्लुक से जनाब मुदस्सिर खमर साहब PhD स्कॉलर से ख्वाहिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। जी चलिए, हमारे दरमियान हमारे हकीकती डायनामिक ओरेटर प्रोफेसर जनाब अब्दुल रहमान दाऊदी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाएं। जनाब अब्दुल रहमान दाऊदी साहब। देखिए, ऑल इंडिया आइडिया टीचर एसोसिएशन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर न सिर्फ असातिज़ा इकराम, टीचर्स, बल्कि होनहार हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए और उनके तालीमी मैदान के लिए जो कुछ रहनुमाई की जाती है उसके लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कारकर्दगी और रहनुमाई दी जाती है। बकौल किसी शायर के, कुदरत के उसूलों में बदल क्यों नहीं होता, कुदरत के उसूलों में बदल क्यों नहीं होता, जो आज हुआ है वो कल क्यों नहीं होता। हर झील में पानी है, हर झील में लहरें हैं, हर झील में पानी है, हर झील में लहरें हैं, लेकिन सबके मुक़द्दर में कमल क्यों नहीं होता। दरअसल स्पोर्ट के ज़रिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए बेहद ज़रूरी ये है कि रहनुमाई का आज हमारे पास फुकदान है। रहनुमाई बेहद ज़रूरी है, पर्टिकुलरली हमारे घर के माहौल से लेकर हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी और एक पीक लेवल तक अगर हमारे स्टूडेंट्स की रहनुमाई ना की जाए तो ये क्या है, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। चलिए, इसी तरह मैं हमारे इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट उमामा कौसर साहिबा से ख्वाहिश करता हूँ कि आप हमारे आज के शुरा को अपने जरिए मुश्किल से नवाजें। उमामा कौसर साहिबा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब मुदस्सिर खमर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। जी चलिए, हमारे दरमियान हमारे हकीकती डायनामिक ओरेटर प्रोफेसर जनाब अब्दुल रहमान दाऊदी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाएं। जनाब अब्दुल रहमान दाऊदी साहब। देखिए, ऑल इंडिया आइडिया टीचर एसोसिएशन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर न सिर्फ असातिज़ा इकराम, टीचर्स, बल्कि होनहार हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए
اور ان کے تعلیمی میدان کے لیے جو کچھ رہنمائی کی جاتی ہے اس کے لیے یہاں پر زیادہ سے زیادہ کارکردگی اور رہنمائی دی جاتی ہے۔ بقول کسی شاعر کے قدرت کے اصولوں میں بدل کیوں نہیں ہوتا، قدرت کے اصولوں میں بدل کیوں نہیں ہوتا، جو آج ہوا ہے وہ کل کیوں نہیں ہوتا۔ ہر جھیل میں پانی ہے، ہر جھیل میں لہریں ہیں، ہر جھیل میں پانی ہے، ہر جھیل میں لہریں ہیں، لیکن سب کے مقدر میں کمل کیوں نہیں ہوتا۔ دراصل اسپورٹ کے ذریعے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مائنارٹیز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بے حد ضروری یہ ہے کہ رہنمائی کا آج ہمارے پاس فقدان ہے۔ رہنمائی بے حد ضروری ہے، پرٹیکولرلی ہمارے گھر کے ماحول سے لے کر ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور ایک پیک لیول تک اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی نہ کی جائے تو یہ کیا ہے، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ چلیے اسی طرح میں ہمارے اس سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے گرلز اسلامک آرگنائزیشن پریزیڈنٹ امامہ کوثر صاحبہ سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے آج کے شرکا کو اپنے ذریعے مشورے سے نوازیں۔ امامہ کوثر صاحب۔ الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العلي العظيم وصدق المرسلين۔ بے شک تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے لاحق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا اور اس کائنات کا تنہا و حقیقی مالک و رازق ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبیوں کے آخری کڑی محمد انسان صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دائس پر تشریف فرما ذمہ داران، میری عزیز بہنوں، تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، آج کا یہ موقع بے شک ہمارے لیے بہت خوشی اور فخر کا موقع ہے۔ میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے تمام ان بہنوں کی مبارکباد دیتی ہوں جنہوں نے اپنی قابلیت اور محنت کے ساتھ اپنے 10th کلاس میں بہترین نمبروں سے پاس کیا ہے۔ سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم فرد کی نشو و نما اور معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے۔ تعلیم انسان کو صحیح اور غلط کی فرق سکھاتی ہے، انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ تعلیم تنقیدی سوچ اور مسائل حل کرنے کی توفیق دیتی ہے۔ عزیز بہنوں، پہلا پیغام جو انسانیت کے لیے آیا وہ علم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو پہلی چیز آپ کو عطا کی وہ علم تھی۔ دیکھیے، آج زندگی میں لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد، قرآن میں اس کا مقام اور دور حاضر میں اس کی ضرورت و اہمیت جاننا اور اس کو سمجھنا آج ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اور جو جہالت میں رہتا ہے وہ کبھی یکساں نہیں ہو سکتا۔ سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ حدیث واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ علم کا حاصل کرنا نہ صرف لڑکوں بلکہ لڑکیوں پر بھی فرض ہے۔ عزیز بہنوں، قرآن سنت کی روشنی میں ہمیں کئی ساری عورتوں کی مثالیں ملتی ہیں جو علم کے بلند مرتبے پر فائز تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کو علم کا سمندر کہا جاتا تھا، بڑے بڑے صحابہ آپ سے مسائل دریافت کرنے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، آپ کی پاکیزگی، آپ کے علم اور آپ کے تقویٰ کا بہترین اللہ تعالیٰ نے تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کے تعلق سے تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنے حکمت و تدبیر سے قوم کی رہنمائی کیا کرتی تھی۔ یہ وہ چند عورتوں کی مثالیں ہیں جو علم اور حکمت سے بہترین مقامات پر تھیں۔ اور یہ ہم جان لیں کہ علم بیکار ہے اگر حکمت نہ ہو اور عمل نہ ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال کی وہ بات ہمیں یاد رہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ،
املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ عزیز بہنوں، تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کے دین کو سمجھے اور اس کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، کیونکہ اسلام زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اسلام میں لڑکی کی تعلیم کا مقصد اگر آج ہم دیکھیں تو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، وہ اپنے کردار و اخلاق کو مضبوط کرے اور ایک بہترین ماں، بہترین بیوی، بہترین بیٹی کا کردار ادا کرے اور معاشرے کی خدمت اور اصلاح اس کا فرض عین ہو۔ آج کے اس میڈیا اور مغربی دور کے زمانے میں تعلیمی یافتہ لڑکی ہی اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کر سکتی ہے، اور سب سے اہم، ایک تعلیمی یافتہ لڑکی ہی معاشرے کی اصلاح، سماجی خدمت اور انسانی بھلائی میں بڑھ چڑھ کر اپنا رول ادا کر سکتی ہے۔ عزیز بہنوں، یاد رکھیے کہ یہ آپ کی کامیابی صرف ایک آغاز ہے، یہ ہرگز منزل نہیں ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو اور مزید تعلیم اور نئے مواقع کی طرف کھلتا ہے۔ یہ ہمارا، یہ میرا اور آپ کا ایک اہم ترین وقت ہے۔ اگر ہم اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور یقین جانیں کہ وقت کی صحیح استعمال، بہترین ویژن، حکمت اور محنت کے ساتھ ہم کامیابی کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ اسی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے گرلز اسلامک آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ GIO لڑکیوں کے اندر اسلام کی دعوت کو عام کرتی ہے، ان کی شخصیت اور اخلاق کی تربیت کرتی ہے۔ GIO فلاحی اور سماجی کاموں میں اپنا حصہ ادا کرتی ہے اور لڑکیوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لہٰذا میں آپ تمام بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ GIO سے جڑ کر اپنی زندگی کو علم و عمل سے سنواریں۔ ہماری ممبران ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز بھی ہیں، لائرز بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، نیز ہر میدان میں GIO کے ممبران تعلیم حاصل کرتے ہوئے GIO کی ذمہ داری کو انجام دے رہی ہیں۔ ہر میدان میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ اپنے کردار کو سنوارتے ہوئے اپنے گھروں اور معاشروں کو بہتر بنانے کی ذمہ داری میں لگی ہوئی ہیں۔ آخر میں علامہ اقبال کے اس شعر سے میں اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے میرے اور آپ جیسے نوجوانوں کے نظر کیا۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ میں اس موقع پر آئٹا کی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم عطا کرے، حیا اور پردہ کی حفاظت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے پریزیڈنٹ GIO امامہ کوثر صاحبہ۔ میں اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ جناب مدثر قمر صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ پھر ایک بار وہی کلمات، وہی کوٹ کو میں دہرانا چاہوں گا۔ ناصر کاظمی صاحب، بقول ناصر کاظمی صاحب کے، قدرت کے اصولوں میں بدل کیوں نہیں ہوتا، جو آج ہوا ہے وہ کل کیوں نہیں ہوتا۔ جب اس نے ہی اس دنیا کا دیوان لکھا ہے، اس پہ غور فرمائیے، جب اس نے ہی کریٹر، خالق کائنات، جب اس نے ہی اس دنیا کا دیوان لکھا ہے۔ دیوان ایک ایسی کتاب کا نام ہے جس میں کیا ہے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی کیا ہے جامع اشعار کو کیا ہے منتخب کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک دیگر ترتیب وار اس کو کیا ہے اس کے اندر سمویا جاتا ہے، اس کو دیوان کہا جاتا ہے۔ شاید آپ لوگوں نے اپنے اسکولنگ پیریڈ کے اندر پڑھا ہوگا، ایک کتاب کا نام دیوان غالب۔ جی دیوان، جب اس نے اس دنیا کا دیوان لکھا ہے تب ہر آدمی ایک پیاری سی غزل کیوں نہیں ہوتا؟ تب ہر آدمی پیاری سی غزل کیوں نہیں ہوتا؟ چلیے اس کے بعد ہمارے ڈائنامک اور محرک اوریٹر محترمہ اسما فرین صاحبہ سے میں خواہش کرتا ہوں اور آپ کی آمد کے لیے محترمہ اسما فرین صاحبہ پلیز آئیں۔ آپ کی آمد کے لیے ایک شعر۔ ہاں جی، نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ، نظر بچا کے
نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ، میں آئینہ ہوں، میری اپنی ذمہ داری ہے۔ محترمہ اسما زرین صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ڈیس پر تشریف فرما ذمہ داران احاطہ، مہمان مقررین، اساتذہ، ٹاپرز، پیرنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی یہاں پر جو تہنیتی پروگرام ہے اس میں مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے، جس ٹاپک پہ مجھے بولنا ہے یا سمجھانا ہے، یہ ٹیکنیکل یا پھر ایک ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹی بیسڈ ہے۔ یہ جنرل، کیونکہ یہاں کا جو گیدرنگ ہے وہ ٹیچرس، پیرنٹس اور ٹاپرس، تو اسی سے ریلیٹڈ کہ آج جدید تعلیمی پس منظر اور اس میں مسابقتی حکمت عملی، یہ میرا ٹاپک ہے۔ ایز اے ٹیچر ہم سب اویئر ہیں، ایز اے پیرنٹ بھی میکزیمم پیرنٹس ان چیزوں سے اویئر ہوں گے، معلومات ہوں گے، لیکن جسٹ اس کو تھوڑا سا ریفریش کر لینا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جدید تعلیمی پس منظر اور اس میں جو ماڈرن ایجوکیشنل لینڈسکیپ اور کمپٹیشن کا جو کانسیپٹ ہے، کیسے ہم اس کو پورا کرتے ہیں اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ آج یہاں پر جو بیٹھے ہیں، جو ٹاپرز ہیں، ان کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے ہیں تبھی ٹاپر ہیں، پیرنٹس بھی اپنا رول ادا کرے ہیں تبھی اپنے بچوں کو ٹاپرز کے لیول پر دیکھے ہیں، اور ٹیچرز بھی اپنا پازیٹیو رول کمپلیٹ کرنے سے ہی اپنے اچیور اسٹوڈنٹس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے، یہ تعلیمی جو پس منظر ہے، ایجوکیشن یا ایجوکیشن سسٹم ہمیشہ سے بدلتا آیا ہے۔ حالات، کلچر، ضرورت، اس حساب سے اس کی فلسفی اور ریکوائرمنٹ اور فلفلمنٹ کے لیے ہمیشہ اس کو بدلتا گیا ہے، ضرورت کے حساب سے، ہم آہنگی کے لیے۔ آزادی سے پہلے بھی ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم تھا، تعلیم کا طریقہ تھا، بغیر تعلیم کے کوئی سماج ترقی کا تصور نہیں ہے۔ لیکن جب انگریز آئے تو پھر ان کا طریقہ تعلیم شروع ہوا، بالکل نیا سیٹ اپ ہوا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بدلے، تھیوریز بدلے، فلسفیز بدلے۔ پھر بعد میں آزادی کے بعد آزاد ہندوستان اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنے ملک کو اونچا کرنے کے لیے، لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنے کے لیے جو انگریز سسٹم تھا اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی، میکزیمم حصہ اس کو فالو کیا گیا، یہ تمام چیزیں ہوئیں۔ لیکن آج جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو جدید تعلیمی پس منظر ہے، اس کو ہم سمجھنے کے لیے ہم نیا جو ٹرینڈ ہے، ایز اے ٹیچر ہم یہ شفٹ جو ہو رہا، یہ ٹرانزیشنل سٹیج جو ایجوکیشن سسٹم میں ہو رہا، کہ سب سے پہلے رول شفٹ ہو رہا ہے۔ ایک ٹیچر کا رول شفٹ ہو رہا، ایک پیرنٹ کا رول شفٹ ہو رہا، اور ایک اسٹوڈنٹ کا رول شفٹ ہو رہا۔ اس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ ایک ایسا سسٹم، یہ تعلیمی جو ہے اس طریقے سے آ رہا ہے جو فوکس کر رہا ہے کمپٹنسی بیسڈ، کہ استعداد پیدا ہو، کمپٹنسی کے بیسڈ آن کمپٹنسیز ہے۔ اور یہاں پر اسٹوڈنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچہ صرف روٹ لرننگ
या अपने मेमोरी पावर या रटे रटाए नॉलेज से हट के वो अपने मुख्तलिफ लेवल्स पर इम्प्रूव हो, जो नॉलेज है उसको वो अप्लाई करने के काबिल हो। ये सिस्टम में ये शिफ्ट आ रहा है। हमारे अपने इवैल्यूएशन में भी हम ये CCE जो हम देख रहे हैं, एज ए टीचर भी, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। हर सब्जेक्ट के अपने अपने कॉम्पिटेंसी से और उसके लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से हमारी टीचिंग होना है, बच्चे की लर्निंग होना है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आ रही है। जदीद जो तालीमी हमारे पास सिस्टम आ रहा है कि पूरा 360 डिग्रीज बच्चे का डेवलपमेंट हो। यहाँ इवैल्यूएशन का तरीका इसीलिए चेंज किया गया। टेक्नोलॉजी इसमें ज़्यादा शुरू की गई। ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन होगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, डिजिटल कंटेंट से, इसको यूज़ करने का रुझान और ज़रूरत बहुत ज़्यादा, इस पे ट्रेनिंग्स और प्रेशर भी किया जा रहा है। इसके लिए बहुत से एजुकेशनल फोरम्स है, ऑनलाइन लर्निंग को, डिजिटल लाइब्रेरीज को और वर्चुअल लैब्स को यहाँ पे NEP के तहत भी हर एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट जो अहम पॉइंट है, ये जो जदीद तालीमी सिस्टम हमें दे रहा है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है और फ्लेक्सिबल लर्निंग है। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है, सब्जेक्ट के चॉइसेस बहुत से खुले हुए हैं। पहले के मुकाबले में आज के जो सब्जेक्ट्स है, ऑप्शंस के बहुत से हमारे हैं ऑप्शंस, और जो बच्चे को लर्निंग आसान हो इसके लिए एकेडमिक बैंक्स एंड क्रेडिट्स, ऑनलाइन ट्रांसफर्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस किए गए। ये जदीद तालीमी निज़ाम का इसका जो असल मकसद है, 21st सेंचुरी के स्किल्स को डेवलप करना है। 21st सेंचुरी के स्किल्स क्या हैं, इसको हम अच्छी तरीके से एज ए टीचर भी, पेरेंट्स भी समझना है कि क्रिटिकल थिंकिंग सबसे पहली जो चीज़ कि बच्चे के अंदर एक स्टूडेंट या फिर जो भी पर्सन है उसकी पर्सनालिटी में क्रिटिकल थिंकिंग हो, ये 21st सेंचुरी के स्किल्स है। क्रिएटिविटी हो, जस्ट कॉपी नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो कि वो अपने मसले का हल कैसे करता है, और फिर कोलैबोरेशन हो कि किस तरीके से वो अपने माहौल से कोलैबोरेट करता है। ये बेसिक एंड मोस्ट रिक्वायर्ड 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, जिसके डेवलपमेंट के लिए ये एजुकेशन सिस्टम तैयार करता है अपने तमाम स्टूडेंट्स को। इसको तैयार करने के लिए टीचर्स को तैयार होना है। ये करिकुलम इंक्लूड करता है इन चीज़ों को, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अचीव करने के लिए लाइफ स्किल्स, कोडिंग, ऐसे सब्जेक्ट्स को ये नए इंट्रोड्यूस किया है। नया एजुकेशन सिस्टम, पुराने जो तरीके थे उसमें जो जैसे जैसे न्यूरोसाइंस में तरक्की हुई, जैसे बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में गहराई से मुताला हुआ, बच्चे के हर फेज की अहमियत को जाना गया और ये पहचाना गया कि प्री प्राइमरी का जो स्टेज है ये बहुत ही अहम है। मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, तो उसको यूज करने के लिए एजुकेशन सिस्टम का सेटअप भी चेंज हुआ। प्री प्राइमरी को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, फिर 5+3+3+4 का सिस्टम हमें ये मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी
या नई जदीद तालीमी उसमें हमको देखने में मिलता है, जिसमें बच्चे के हर फेज को, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को सही अंदाज से डिज़ाइन करने की कोशिश की गई। प्री प्राइमरी में प्ले बेस्ड मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, उसके बाद फिर बच्चों में क्रिएटिविटी को कंटिन्यू करने के लिए ऐसा करिकुलम पेश किया गया जिसमें बच्चे खुद ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होके डिस्कवरी ऑफ नॉलेज और एप्लीकेशन, वॉट एवर द नॉलेज दे गेन, अप्लाई करने और डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में उसको जानने, पहचानने, तहकीक करने के उनके अंदर सोच पैदा हो, इस तरीके का करिकुलम डिज़ाइन किया गया। फिर नेक्स्ट जो है, आज का ज़माना ग्लोबलाइज्ड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। यहाँ पर पढ़ा हुआ बच्चा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अपना मुकाम लेता है। यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा ऑनलाइन एग्जाम्स करते हुए इंटरनेशनल अपने आप को नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टूडेंट भी सेंट्रल लेवल पहुँच सकता है, इंटरनेशनल पहुँच सकता है। ये ग्लोबलाइजेशन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को फेस करने के लिए यहाँ पर खुद को स्टैंडर्ड्स में उठाना और हायर एजुकेशन में खासकर मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ को एस्टैब्लिश करना, ये जदीद तालीमी सिस्टम है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो है इक्विटी एंड इंक्लूजन फॉर डिसएडवांटेजेस ग्रुप। हमारी सोसाइटी में जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, जो स्पेशल केयर या स्पेशल चिल्ड्रन है, उनके लिए भी इसमें यहाँ स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए गए और स्कॉलरशिप्स, जेंडर इंक्लूजन, डिजिटल एक्सेस ड्राइव्स, ऐसी चीज़ों से ये सिस्टम को चेंज करने का ट्रांजिशनल स्टेज है। ये तो मैं आपके सामने ये ग्लिम्सेस पेश की हूँ कि आप अब जो सिस्टम आ रहा है, जो तालीमी निज़ाम आ रहा है, ये कैसे होगा और उसके लिए हमको क्या तैयारी करना है। तो यहाँ पे यही मेरे नेक्स्ट जो है कि मुसाबिकती हिकमत अमली क्या होना चाहिए। इन चीज़ों को अचीव करने के लिए हमारे अंदर क्या प्लानिंग होना है, कैसे हम इसको अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार करना है, इसके लिए हमको सोचना है। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं एंड स्टूडेंट्स हैं, एक जनरल फार्मूला मैं आपके सामने पेश करूँगी कि पर्सनालिटी, जो डेवलपमेंटल पर्सनालिटी को अगर डेवलप करना है, एक इंसान की शख्सियत को ऊंचा उठाना है, तो उसके लिए दो सर्कल्स है, एक है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक है सर्कल ऑफ कंसर्न। हर इंसान के लिए है। तो यहाँ पे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो सर्कल है जिसमें ये आपका अपना रोल, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी प्लानिंग, आपके अपने कॉन्सिक्वेंसेस को देखने की सलाहियत, ये तमाम चीज़ें यानी रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू मी, हर पर्सन को एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये है। दूसरा सर्कल है सर्कल ऑफ कंसर्न, जो खुद से बाहर की दुनिया, जो बैरूनी असरात, जो माहौल, जो सिस्टम, जो कल्चर, जो तरीक़े या बाप दादा के तरीक़े, ये तमाम चीज़ें जो कुछ हमारे हाथ में है और कुछ हमारे हाथ में नहीं है, इन्हीं दो सर्कल्स में एक पर्सनालिटी घूमती है। अब ये हमारा चॉइस है कि हम
जो सर्कल को फोकस करेंगे वो सर्कल फैलेगा, और जो सर्कल को आप इग्नोर करेंगे या पीछे करेंगे वो सर्कल छोटा होगा। जो पर्सन अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को पहचानता है या फोकस करता है तो वो अचीवर है, और जो पर्सन अपने सर्कल ऑफ कंसर्न्स को फोकस करता है तो वो या तो भीड़ में का एक पर्सन है या फिर एक लूजर है। उसके लिए बहुत से वजूहात होंगे लूज करने के, खुद से हट के उसके पास हर वजह है, लंबी लिस्ट रहेगी। एज ए टीचर भी अगर हम सही स्टूडेंट्स नहीं करें तो यहाँ पे हमको देखना है कि आप अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को कितना फैलाए, और या फिर सर्कल ऑफ कंसर्न में आप घूमते रहे, फिरते रहे, घुमाते रहे। तो इस चीज को हमको देखना है। ये चीजों को, ये बेसिक फार्मूला, अगर ये इक्वेशन अगर हम याद रखें कि चाहे जो भी हो, हालांकि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल अगर मैं लूं एज ए टीचर, एक सिंपल एग्जाम्पल कि बच्चे, हर टीचर के पास यही रहता कि बच्चों का बैकग्राउंड, बड़े डल बच्चे हैं, क्या भी पढ़ाओ उनके पास इम्प्रूवमेंट नहीं है आमतौर पे, ताकि यहाँ पर सब गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड है। तो जो एक्सपीरियंसेस है हमारे कि इरेगुलरिटीज है, कोई पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, कोई बच्चों का IQ लेवल नहीं है, कहाँ से होगा, नए टेक्नोलॉजीज कहाँ से होगा ये उम्र में, ये नए मेथड्स, ये वैल्यूएशन तरीके कहाँ होंगे, ये सब सर्कल ऑफ कंसर्न से, ये लिस्ट तो लंबी रहेगी। लेकिन आपके पास जो है, अगर आप परफेक्ट या आइडियल टीचर बनना है तो आपके पास और एक सर्कल है, वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, कि आप कितना करें। मैं अपने आप को कनेक्ट कितना करी, मैं अपने आप को अपने कंटेंट्स में कितना डुबाई, मैं अपने आप को नई टेक्नोलॉजी से कितना एनरिच करी, मैं कल जो नॉलेज था आज मेरे नॉलेज में कितना रिफ्रेशमेंट हुआ, कितना एडिशन हुआ, कल जो तड़प थी आज मेरी तड़प क्या है, कल की कोशिश क्या थी और आज की क्या है, क्या मैं हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख रही हूँ, क्या मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, क्या होना चाहिए, क्या सॉल्व करना चाहिए, ये अगर मेरे अंदर तड़प है तो ये दायरा छोटा होगा, चाहे कौन सा भी बैकग्राउंड होगा। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर होगा। अगर बच्चे का IQ लेवल कम है तो आपके पास ABC ग्रेडिंग की अगर तैयारी है तो उसके IQ लेवल को कोप अप करने की आपके पास प्लानिंग होगी। तो इस तरीके से ये जस्ट एज अ टीचर एग्जाम्पल। एंड द स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये टॉपर स्टूडेंट्स है, अचीवर्स है अपने अपने मैदान के। अगर वो स्टूडेंट अगर ये समझा कि पेपर टफ आ रहा, दूसरों के मुकाबले में दूसरे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, हमारे को क्या है, हमारे पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, इस तरीके के ये अगर कंसर्न्स में रहे, ये कंसर्न्स में अगर रहे तो कभी भी टॉपर नहीं है। आपको ये देखना है कि आपका कंपटीशन खुद से है, किसी और से तो उसके बाद होगा। पहले आज आप अपने आप से कंपटीशन के लिए तय हो जाइए, ठहर जाइए कि मुझे ये करना है, गोल फिक्स करिए और खुद को तैयार करिए कि कुछ हो ना हो, चाहे क्वेश्चन पेपर बदलो, चाहे क्वेश्चन पेपर टफ हो, चाहे टाइम टेबल पोस्टपोन हो, हालात चाहे कुछ भी हो, स्कूल में आने जाने के वास्ते क्या चैलेंजेस थे, चाहे कुछ भी हो, फैमिली में क्या चैलेंजेस थे, उसको बाजू रखो और अपने आप को अगर उठाना है तो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ना है। आपका अगर दोस्त आपके कैसे हैं, साथी कैसे हैं, खानदान में क्या है, वो सब बाजू। तो इस तरीके से अगर आप हो सकती
इसका ख्याल हमको एज ए पेरेंट करना है। और अपनी बात के आखिरी मरहले में मैं वो तमाम उर्दू एकेडमी अवार्डी टीचर्स जो स्टेट लेवल के हैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो लोग अपने टीचिंग में जो कंसर्न्स और जो इन्फ्लुएंसेस है, कंसर्न्स को बाजू रखते हुए, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए, अपने स्टूडेंट्स के साथ जस्टिफिकेशन के साथ और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करते हुए आगे बढ़े। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको ये मॉडर्न जो एजुकेशनल तालीमी जो सिस्टम है उसके साथ हम आहंग होते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए, एज ए पेरेंट भी बेहतरीन माँ बाप बनते हुए अपने औलादों की परवरिश और हिफाजत करने के लिए आसानियाँ दे और हमारी कोशिशों को अल्लाह कबूल करे। वाखिर दावाना जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब मीर मुमताज़ अली साहब स्टेट आइटा प्रेसिडेंट और हमारे जनाब अब्दुर्रहमान दाऊदी साहब और दूसरे असातिज़ा और गेस्ट और हमारे जो टॉपर्स है जो SSC के और इनके पेरेंट्स, सभी हज़रात में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे जो टॉपिक दिया गया था यहाँ पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करना है। जैसा गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का जैसा GIO का जैसा आप इंट्रोडक्शन सुने, वैसे ही एक स्टूडेंट्स में जो बॉयज़ में या बच्चों में काम करती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं आपके सामने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पेश करूँगा। सबसे पहले मैं हमारे जो टॉपर्स है उनको मुबारक और दीन के बारे में सिखाते हैं और कैंपस के बाहर मस्जिद ओरिएंटेड भी हमारा काम रहता। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अगर आप टू प्रिपेयर स्टूडेंट एंड यूथ फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये समझना है आप लोगों को कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि वी डोंट बिलीव दो चीज़ें, जैसा ड्यूअलिटी, अपन ड्यूअलिटी में बिलीव करते हैं। ड्यूअलिटी इन द सेंस एक चीज़ है कि हम दीन और दुनिया को अलग अलग देखते हैं ना, दीन अलग है यार, ये दुनिया है। वी डोंट बिलीव इन दैट थिंग। हम समझते कि दीन और दुनिया एक ही है, ज़िंदगी एक है और दो को भी हमको साथ में लेके चलना है। दो भी इतने इम्पोर्टेंट है। अगर आप दुनिया में भी गलती करेंगे तो अल्लाह ताला आपको पूछेंगे और दीन में भी गलती करेंगे तो पूछेंगे। तो हमारा वो मेन कॉन्सेप्ट है, उसके साथ ही हम काम करते हैं और उसी के साथ हम बोलते हैं कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पर भी हम अवेलेबल है आपके लिए। हम आपके साथ काम करेंगे, आपके पढ़ाई में हेल्प करेंगे, आपको स्कॉलरशिप के लिए हेल्प करेंगे, आपको हर तरीके से आप। Good morning everyone. I am from ZPHS उर्दू मीडियम सिन्नापल्ली। हमारा स्कूल में बहुत कम टीचर्स है, बोले तो ओनली उर्दू मीडियम के उर्दू बोलने वाले ओनली 2 टीचर्स SGTs. That too they came on from 24 October new DSC. మొన్న డిఎస్సిలోనే మాకు 2 టీచర్స్ వచ్చారు, అప్పటి వరకు కూడా లేరు, ఓన్లీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ నేను. కానీ మా టీచర్స్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి పిల్లల్ని చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు. మాకు డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ వచ్చిందంటే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. అందులో టీచర్స్ది చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంది, ప్లస్ స్టూడెంట్ మేము టీచర్స్ మీ అందరినీ ఈక్వల్గానే చెప్తాము, కానీ పిల్లలు కూడా అదే విధంగా దాన్ని చూసుకొని వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్, వాళ్ళు ఇంటికాడ చేసే హార్డ్ వర్క్ కానీ క్రియేటివిటీ కానీ దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఇది సాధించిండ్రు. అలాగే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంట్లో ఉన్న ఆ మేడం చెప్పినట్టు ఇంట్లో ఉన్న వాతావరణం కూడా పిల్లలకు అనుకూలంగా ఉంటేనే వాళ్ళు ఏదైనా హై లెవెల్కి సాధించగలుగుతారు. మీ దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు ఏం తక్కువ లేరు, ప్రతి ఫీల్డ్లో కూడా మీరు లేడీస్ నేను చూస్తున్నా, అన్ని ఫీల్డ్స్లలో ముస్లిమ్స్ ఉంటున్నారు లేడీస్, చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా అందరు ఫ్యామిలీస్లో అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది నా పిల్లలలో ఏంటి అంటే చాలా డ్రాబ్యాక్స్, ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ వల్ల పిల్లలు వెనకబడుతున్నారు. చాలా టాలెంటెడ్ పిల్లలు ఉన్నారు, కానీ అది పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకు మంచి వాతావరణాన్ని,
కల్పిస్తే పిల్లలు ఇంకా ఎక్కడికో వెళ్తారు. నేను ఇంతే చెప్పగలుగుతున్నా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఐఎల్ఆ అసోసియేషన్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఫర్ అప్రిషియేషన్ ఫ్రమ్ ద स्टूडेंट साइड. ओके सर, थैंक यू. मैं यहाँ पर सिर्फ जो है शरीक हुक्म की तरह आया था, लेकिन यहाँ पर मेरे अजीज़ साथी जनाब वलीम साहब की ख्वाहिश पर मैं कुछ देर आपसे मुखातिब करूँगा. पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो भी हमारे साथी हैं तमाम के तमाम स्पेशलाइज्ड हैं. कोई भी कॉमन मैन हमारे यहाँ पर नहीं है, चाहे वो एसएससी टॉपर्स हों या जो है स्टेट लेवल अवार्डीज़ हों या अपनी 30 साल 35 साल 40 साल सर्विस इस कौम को देकर सुबुर्देश हुए हैं. और उन तमाम का सबसे पहले मैं इस्तकबाल करता हूँ और उनको तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि हम एक स्टेज पर पहुँच चुके हैं और कुछ लोग अपने स्टेज को क्रॉस करके एक नई ज़िंदगी में ख़दम रखे हैं. इन तमाम के लिए मैं उनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए दुआ गो हूँ और जो अभी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं उनके लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए मैं ख्वाहिशात पेश करते हुए आईटा की यंग एंड डायनामिक टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक जो है वसी तक प्रोग्राम को इनक़ाद किया और जो है तमाम इंटेलेक्चुअल्स को एक जगह जमा करने का बेड़ा उठाया. थैंक यू वन एंड ऑल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. ये थे मिर्ज़ा हसन बेग सर. सर स्टेट अवार्डीज मैडम अदीबा मैडम सर प्लीज. मैडम प्लीज कम ऑन द डाइस एंड शेयर योर प्रीशियस रिव्यू. डाइस पर बैठे मोहतरम सदर मजलिस और मौजूद मेहमान ग्रामी अज़ीज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज के इस पुरतकरीब पुरअसर पुरवक़ार तकरीब में मुझे जिस एज़ाज़ से जो एज़ाज़ बख्शा गया है ये मेरे लिए निहायत ही मसरत और फ़ख्र की बात है. मैं इसके लिए ऑल इंडिया टीचर्स आइडियल टीचर्स एसोसिएशन को मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस एज़ाज़ के जो इन्हें उर्दू अकादमी की जानिब से एवार्ड याफ्ता होने पर हमें इज़्ज़त और एहतराम से नवाजा है. ये और इस यादगार तकरीब में यादगार लम्हे का हिस्सा बनाया है. ये एज़ाज़ दरअसल सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन तमाम असातिज़ा के लिए है और अहले इल्म के लिए है जिन्होंने अपनी इल्म और अदब की खिदमत के लिए लगे हुए हैं. दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन अदबी और इल्मी खिदमत के लिए और मुस्तक़बिल की रहनुमाई के लिए नेक तौफीक अता फरमाए. आमीन. शुक्रिया. आखिर में मैं उर्दू आईटा का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें हौसला अफजाई दी. शुक्रिया. शुक्रिया मैडम. साथ ही मैं आज के हमारे शुक्र में मौजूद टॉपर स्टूडेंट्स और तमाम को ये इत्तला देना चाहता हूँ कि हमको नमाज ज़ोहर यहीं अदा करनी है
اور ساتھ ہی ساتھ ظہرانہ لنچ بھی یہی ہے. آپ صبر و تحمل کے ساتھ انشاءاللہ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بمشکل کیا ہے ایک 15 منٹ میں ہم ہمارے اس پروگرام کا اختتام کریں گے. اس کے بعد ویری نیکسٹ جو ہماری کارکردگی ہے اس کو بھی ہم فالو اپ کریں گے. ساتھ ہی اسٹیٹ میں ہمارے معزز ریٹائرڈ اساتذہ میں سے خواہش کی جاتی ہے کہ سر پلیز آئیں اور آپ کے زرعی نشنوں سے ہمارے آج کے پروگرام میں موجود پارٹیسپینٹس طلباء ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پہ موجود ذمہ داران اور آج کے جلسے کی جو صدارت کر رہے ہیں شیخ علی صاحب جو میرے طالب علم ہیں، میں تمام کو، تمام شرکا کو، اساتذہ کو اور وہ طالبان جنہوں نے مطالبہ کیا ہے اپنی طرف سے عید مبارکباد پیش کرتا ہوں. قبول فرمائیں. آج کا یہ پروگرام ہے آئٹا کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے. بے شک آپ لوگ قابل تعریف ہیں جو ٹیچرس کو طلباء کو انکریج کرنے کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے. ہم اب سے کچھ دیر پہلے جو تقاریر سنی ہے جس سے اسما زمین میڈم صاحبہ نے جو تقریر کی ہے وہ اساتذہ کے لیے امرت کے مانند ہے. اسی طریقے سے جناب پروفیسر جناب عبدالرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے دل پہ چڑھے ہوئے زنگ کو صاف کرنے کے برابر. مجھے بہت خوشی ہوئی اس پروگرام میں شرکت کرنے کی اور اساتذہ کے بارے میں سننے کا. شروع سے ہی تقریباً میں 39 سال خدمت انجام دیا ہوں. 11 سال پرائیویٹ میں جس میں عاجز صاحب میرے شاگرد تھے رحمانیہ اسکول آرمور، اور تقریباً 28 سال میں نے سرکاری نوکری کی ہے. اس پیریڈ میں نے اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں شاید ہی کوئی کم لوگ محسوس تو وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں احساس ہوتا، جنہیں احساس نہیں ہوتا وہ ڈیوٹی کر کے چل جاتے. آج سرکاری مدارس میں بچوں کی حالت اتنی ناگفتہ ہے بیان سے باہر. ابھی جناب سنیوا صاحب ہے یہاں پہ موجود ہیں. سنیوا صاحب نے کہا کہ اردو اسکولوں میں ٹیچرز نہیں ہیں. ان کے ہیڈ مسٹرس نے بھی کہا کہ اردو میڈیم اسکولوں میں ٹیچرز نہیں ہیں کہ وہ پی آر ٹی میں نام لے کے بولے ہیں پی آر ٹی میں اس سے بہت کچھ کر رہے ہیں. ارے ایون ودیا والے تو اسٹیج لا سکتے اسٹیٹ لیول کی پی آر ٹی میں ہے. جب ضرورت پڑی تو آتے ہیں ہمارے پاس ووٹ ہونا ہوتا. جب ضرورت پڑی ہمارے پاس آتے اس کا وہ کیا بولتے ہیں ممبر شپ ہونا بولتے. لیکن اردو کے بچوں کے واسطے کیا کر رہے ہیں؟ بعض اسکولوں میں بچے صرف اس طرح آ رہے ہیں جس طرح چرواہا جانوروں کو جنگل میں لے کے جاتا، جو چرتا جو نہیں چرتا بھوکا آتا. لیکن ہمارے بچوں کی حالت ویسی ہوتے جا رہی. اول سے لے کے پنجم تک بچے پڑھ رہے بیٹا علی گڑھ پورے نہیں آ رہے. بچے اردو میڈیم میں ماں باپ کیا امید رکھ کے ایڈمیشن دلائیں گے؟ آپ یقین کیجیے، آپ بات کو سمجھیے. اردو میڈیم اسکولوں میں بچوں کو اپنے ماں باپ وہ اچھی امید رکھ کے ایڈمیشن دلائیں گے. اب ہے سو الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ کا احسان ہے. لیکن آج ہم کو باہر سے معلم یاد رکھیے کہ اللہ کے پاس ذمہ داری سے جواب دینا ہے. ایک قدم آگے نہیں ہٹا سکیں گے. یہ وہ بچے ہیں جن کے گھروں کا حال اس وقت بالکل حالت بالکل ہوئی ہے. مسلم گھرانوں کے بچوں کی جو غریب غربا کے ہیں اسکولوں میں بعض لوگوں کے کپڑے بھی جو اس سے صحیح نہیں رہتے. آپ ٹیچرس جانتے ہیں. برائے مہربانی میری ٹیچروں سے استدعا ہے، بالخصوص میں خواتین سے استدعا کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی اولاد سمیت کو بچوں کو تعلیم دیجیے تاکہ سماج میں جینے اور سر اٹھا کے ڈھنگ سے جینے کی زندگی کا ان کے اندر سلیقہ ہے. اسکول کو آنا جانا یہ تو ہمارا کام ہے. مہینہ ہوتے تو اے ٹی ایم میں پیسے آ جائے ضروری نہیں. پہلے بیٹھتے تو بہت خوشی ہوتی تھی، لیکن آج اے ٹی ایم میں اور پیسوں کا ویلیو بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا میں زیادہ کچھ نہیں تو تمام لوگ جانتے ہیں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. ایک ہی میری گزارش ہے
मर्द हजरात भी, खवातीन टीचर्स भी, मौलवियात से भी मेरी ख्वाहिश है कि जो बच्चे आप लोगों को ज़ेरे निगरानी तालीम हासिल कर रहे हैं उनके साथ न तो हम ज्यादती करें न तो उनसे ज्यादती होते हुए हम बर्दाश्त करें। बच्चों को अच्छी कोशिश करके मेहनत करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है ये जो प्रोग्राम आज मुनक़िद किया गया है इसी तरह हर साल ऐसे प्रोग्रामों को मुनक़िद करके टीचरों को कम से कम झिझोड़ने की कोशिश की जाए। और जरूरी नहीं है झिझोड़ना, दिल में अगर रहम है, दिल में अगर ईमान है तो दिल में अगर रहम है और ईमान है तो बराबर हम लोग बच्चों के साथ इंसाफ करते हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है इस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हुए हम असातिज़ा को जो है बच्चों के साथ नेक नियत से काम करने की कोशिश करता हूँ। मोहतरम मेहमानान ग्रामी, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, वालिदैन मोहतरम और अजीज़ तुलबा, आज का ये मौका निहायत खुशी और फ़ख्र का है कि हम यहाँ पर अपने बेहतरीन असातिज़ा और नुमायाँ तुलबा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं। ये तकरीब दरअसल मेहनत, कुर्बानी और कामयाबी का जश्न है। मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से मुझे आप हजरात को मुखातिब करने का मौका मिला। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ और दुआगा हूँ कि अल्लाह ताला मेरे अल्फाज में ऐसी तासीर दे कि आपके लिए मुफीद साबित हो। अल्लाह करीम फरमाता है, कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? ये आयत हमें बताती है कि इल्म इंसान का मर्तबा बुलंद करता है और इल्म का सबसे पहले हकदार है हमारे असातिज़ा कराम। असातिज़ा कौम के मेमार हैं, वह चराग की मानिंद हैं जो खुद जल कर दूसरों को रोशनी अता करते हैं। आज जब हम अपने बेहतरीन असातिज़ा को एजाज़ दे रहे हैं तो दरअसल हम उनकी मेहनत, कुर्बानी और खिदमत को सलाम पेश कर रहे हैं। इसके साथ हम अपने तमाम नुमायाँ तुलबा को जिन्होंने तमाम लेवल पर, मंडल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऊंचा मुकाम हासिल किया है, मुबारकबाद भी पेश करते हैं। ये कामयाबी महज इत्तेफाक नहीं बल्कि मुसलसिल मेहनत, वक्त की पाबंदी और वालिदैन और सतज़ा की दुआओं का नतीजा है। सूरत नज़म में अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 39 में कि वअन लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ये आयत हमें बताती है कि कामयाबी सिर्फ मेहनत और जद्दोजहद से हासिल होती है और हमारे नुमायाँ तुलबा इसकी रोशन मिसाल हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कामयाबी हमेशा मेहनत, कुर्बानी, सब्र और दुआ के नतीजे में मिलती है। हमारे तुलबा की कामयाबी आपकी पहली सीढ़ी है। आपको आगे आने वाले सालों में ऊंचा मुकाम हासिल करना है, अपनी कौम, अपने माशरे की इज्जत और वक़्त में इजाफा करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद तय करें। वैसे तो ज़िंदगी के मकासद दो हैं, दुनियावी और दीनवी। यहाँ पर हम दुनियावी मकसद के बारे में थोड़ा सा तज़किरा करेंगे। हर कोई आगे बढ़कर हम बच्चों से जब पूछते हैं, तुलबा से ये इस्तिफ़सार करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो हर एक की ज़बान से ये निकलता है कि हम इंशाअल्लाह डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे वगैरह वगैरह। और ये मुकाम हासिल करने के लिए हमारे पास बहुत से रास्ते हैं, रहनुमा हैं, मौलिम हैं, सहूलियात हैं। तो हमारा पहला फरीज़ा ये बनता है कि हम सब में पहले अपने मकसद को, मंजिल को तय करें कि हमें क्या बनना है, ज़िंदगी में कौन सा मुकाम हासिल करना है। दूसरा मरहला है उस मंजिल को हासिल करने के लिए ज़राए, वसीले तलाश करना है। यानी तुलबा तो कह देंगे मैं डॉक्टर बन जाऊँगा या बन जाऊँगी, मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँगी, इंशाल्लाह मैं ये कर लूँगी, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि उस दूसरा कदम के, यानी आपने 10वीं पास कर ली, आप कामयाब हो गए और इंटरमीडिएट में क्या सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये बहुत से बच्चों को पता नहीं होता। सिर्फ हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम ये बन जाएं, वो बन जाएं। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो मेरे प्यारे तुलबा,
दूसरा मरहला है मंजिल को, पहला तो है तय करना, उसको हासिल करने के दूसरा मरहला है कि ज़राए तलाश करना, उसके बाद का मरहला है अपने कदम को मजबूती के साथ अपने मंजिल को हासिल करने के लिए लग जाना, और यही सबसे मुश्किल मरहला है। हमें मंजिल मालूम है, रास्ता मालूम है, ज़राए भी मालूम है, फिर भी हम अपनी मंजिल हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। प्यारे तुलबा, ये बात याद रखिए कि इल्म के साथ अमल ज़रूरी है, मेहनत के साथ सब्र ज़रूरी है, और सबसे बढ़कर अल्लाह पर तवक्कल ज़रूरी है। यहाँ पर मौजूद हर शख्स हमारे माशरे का सरमाया है। इंशाअल्लाह आपकी मेहनत से ये कौम तरक्की की राह पर गामज़न होगी। मैं अक्सर अपने तुलबा से ये बात कहती हूँ, तो अंग्रेजी में है कि 3D को आप मजबूती से थाम कर चलिए। 3D यानी फर्स्ट D स्टैंड फॉर डेडिकेशन, सेकेंड D स्टैंड फॉर डिटर्मिनेशन एंड थर्ड D स्टैंड फॉर डिसिप्लिन। अगर आपकी ज़िंदगी में ये तीनों चीज़ें शामिल हैं, डेडिकेशन यानी कि जुनून की हद तक लगन, और दूसरा है डिटर्मिनेशन यानी अज़म और हौसला, यानी आपको अपनी मंजिल हासिल करने के लिए आपके अंदर जज्बा है, अज़्म है, हौसला है, और तीसरा है डिसिप्लिन यानी नज़्म ज़ब्त, वक्त की पाबंदी, वक्त का सही इस्तेमाल। अगर ये 3D आपकी ज़िंदगी में शामिल है तो आप कामयाब और कामरान होने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। डिसिप्लिन, हम अपने आप को बहुत ही फ़ख्र के साथ कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा एक ऐसी कौम है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है माशाअल्लाह। और नज़्म ज़ब्त हमारे पास जितना है रगो जान की तरह शामिल है। अल्लाह ताला ने हर काम के लिए वक्त मुकर्रर कर रखा है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल है कि अगर हम वक्त की पाबंदी ना करें, नमाज को सही वक्त पर अदा ना करें, वो नमाज का जो अजर हमें फ़र्ज का मिलना चाहिए वो ज़ाया हो जाता है, और बाद में जो हम क़ज़ा भी पढ़ें तो उसका जो अजर मिलता है फ़र्ज के बराबर नहीं होता। यानी अगर हमारे हम क्या समझते हैं कि वक्त अब ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह फिर कर लेंगे, हम बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं ईजी ले लेते हैं, अब नहीं 1 घंटे के बाद कर लेंगे, आधे घंटे के बाद पढ़ लेंगे, 2 घंटे के बाद कर लेंगे, लेकिन वक्त आप ज़ाया नहीं कर रहे हैं तुलबा, वक्त आपको ज़ाया कर रहा है, क्योंकि आज का ये वक्त फिर पलट कर नहीं आएगा। जो आज का वक्त है आपके पास वापस दोबारा पलट कर नहीं आएगा। तो सब में पहले अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए अपने आप में नज़्म ज़ब्त को लाना बहुत ज़रूरी है, और यही वो नुक्ता है नज़्म ज़ब्त का जो हमारी नस्ल को वक्त पर नमाज ना पढ़ने की वजह से और अल्लाह के किए गए औकात का इन्हिराफ करने हुए अपनी मर्जी के ताबे बन जाने की वजह से अल्लाह की रहमत से दूर होते चले जा रहे हैं। तो ऐ प्यारे बच्चों, इस बात को अपनी ज़िंदगी का मंजिल और मकसूद बना लीजिए कि हम अल्लाह को राज़ी करेंगे तो दुनिया हमारे कदमों में होगी, क्योंकि बिन कुल्ली शैइन क़दीर, कुन फ़यकुन का मालिक अगर आपसे खुश है तो दुनिया और आखिरत के खुश नसीब शख्सियत होंगे आप। जब हम दुनिया में तरक्की के लिए आगे बढ़ते हैं, 10वीं तो पहले आपकी एक पहली सीढ़ी है, आगे बहुत ऊंचे मुकाम पर आपको जाना है। अभी मोहतरमा अस्मा साहबा बता रही थी कि दुनिया में आने वाले ज़माने में 24 का जो विज़न है कि क्या क्या होने वाला है। दुनिया में बहुत सी तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं, लेकिन हमारी दुनिया क्या है, एक महदूद दुनिया है, हम उससे आगे नहीं सोचते, क्योंकि जो मोबाइल हमारे हाथों में है उसका हम सही इस्तेमाल है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, अगर आपका सही इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए वबाल जान। तो अगर हम आगे बढ़े, कुछ लोगों की फितरत होती है कि आगे बढ़ने वालों को भी पीछे खींच लेते हैं। तो हमारे मकसद, तो जब आप एक मकसद बना ले ज़िंदगी में आपको क्या हासिल करना है, उसके ऊपर मजबूती से अपने आप को खड़ा करना है। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ कि 5 मेंढक थे, वो एक कुएं के पास जा रहे थे। उन्होंने झांक कर देखना चाहा कि कुआं कितना गहरा है, और इत्तेफाक से 3 मेंढक कुएं में गिर गए। ऊपर जो 2 मेंढक थे वो बार बार चिल्ला रहे थे, नीचे वाले आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो 2 मेंढक ऊपर से चिल्ला रहे थे कि आपसे नहीं होगा, आप थक जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, कोशिश मत करिए। 2 मेंढक वहीं पर रुक गए, लेकिन एक मेंढक बार बार कोशिश करता रहा, और 2-3 घंटे के बाद वो निकल कर किनारे पर होकर आ गया। उन्होंने कहा कि हमने इतना कहा, तुम इतने थक जाओगे, तुमने कोशिश क्यों की? उसने कोई जवाब नहीं दिया, और ऊपर आने के बाद उसने पूछा कि आप लोग क्या चिल्ला रहे थे? इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहरा था।
उसने नहीं सुना कि उसके लिए वो लोग किस तरह उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें इस मामले में बहरे हो जाना है कि हमारे बारे में चाहे कुछ भी करे, अगर हमारा मकसद सही है, अल्लाह हमारे साथ है, हमारे बड़ों की दुआएं हमारे साथ है, तो हमारे लिए मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। कामयाब होने के 3 उसूल है तलबा। पहला है कि खुद से वादा करिए, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो हर मकसद आप आसान से हासिल कर सकते हैं। सेक्रेटरी इंदर भाई, మీరు సమాజ్ కళ్యాణ అసెంబ్లీలోని ప్రెసిడెంట్ అండ్ జనరల్ సెక్రటరీ ఐటా మరియు మిగతా ఉపాధ్యాయులకు మరి వేదిక ముందున్న ఉపాధ్యాయులకు తల్లిదండ్రులకు ప్రతి ఒక్కరికి టిఆర్టీఎస్ ఇందర్ భాయ్ పక్షాన మరి ఐటా పక్షాన కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం। నేటి ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహించిన ఐటా వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను ముందుగా। ఎందుకంటే ఈ ఉర్దూ మీడియం టీచర్స్ ముఖ్యంగా మా సంఘం తరఫున నేను కొన్ని 2 విషయాలు మీతో పాల్పంచుకున్నాను। ఇది ఒక వేదిక, నేను పాల్పంచుకోవడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చింది। ఎందుకంటే మొన్ననే మా ఇంగ్లీష్ సూపరింటెండెంట్ గారు జిల్లా సర్వసభ్య సమావేశం జరిగింది। ఆ జిల్లా సర్వసభ్య సమావేశంలో నేను మా జిల్లా అధ్యక్షుడికి మోహన్ రెడ్డి సార్ గారికి మరియు కిషన్ సార్ గారికి ప్రతిసారి ఉర్దూ మీడియం గురించి ప్రాధాన్యత చెప్తున్నారు। ఎందుకంటే ప్రతి హై స్కూల్లో కూడా సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ ఉన్నారు, కానీ మన ఉర్దూ మీడియంకి దాంట్లో మాత్రం ఉర్దూ టీచర్స్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ తెలుగు కానీ, స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథ్స్ కానీ, స్కూల్ అసిస్టెంట్ మరి ఇతర సబ్జెక్ట్ అయినా బయో సైన్స్ ఆర్ ఏదైనా కానీ ఏ సబ్జెక్ట్ టీచర్ కూడా లేదు మన ఓన్లీ ఉర్దూ మీడియం స్కూల్స్ మాత్రమే। అయితే నేనేమనుకున్నాను, మన ప్రిన్సిపల్ ఎమ్మెల్సీ సార్ గారికి నేను ప్రత్యేకంగా రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది। ఇంకోటి ఉర్దూ దాంట్లో కూడా డిఎస్సీలో కూడా డి రిజర్వేషన్ ద్వారా వాళ్ళ ఖాళీలను ఎంతకు వెళ్ళిపోతుంది। అది ఈ డిఎస్సీ ఇవ్వకుండా మళ్ళా ఇంకో డిఎస్సీకి అది డ్రాప్ అయిపోతుంది। దాని డి రిజర్వేషన్ ఓపెన్ కేటగిరీకి మరలించే విధంగా మన శ్రీపాల్ రెడ్డి గారు ముందరే ప్రభుత్వంతో చర్చించుండు, అది త్వరలో అమలు జరుగుతుంది, ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది। మా సంఘం తరఫున నేను గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాను। ఎందుకంటే ఉర్దూ టీచర్స్ గురించి నేను కూడా నేను తాపత్రయపడతాను, ఎందుకంటే నేను ఉర్దూ మీడియం స్కూల్లో చేస్తున్నాను, నాకు ఆ స్వార్థం ఉండాలి। ఎందుకంటే మిగతా హై స్కూళ్ళలో అన్ని సబ్జెక్టులలో టీచర్స్ ఉంటారు, కానీ మన హై స్కూల్లో మాత్రం మిగతా సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ ఎక్కడా లేవు। కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ వేదికలకి మా స్టూడెంట్ సమరీత్ ఫాతిమా, మళ్ళా మా హెచ్ఎం గారు రేఖా మేడం గారికి, మా ఉపాధ్యాయులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా హార్డ్ వర్క్ వల్లనే ఇది జరిగింది। ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క టీచర్ కూడా చాలా బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు। మనకు ఒక డిఎస్ వచ్చారు, అది కూడా మా దగ్గర విద్యార్థుల సంఖ్య తక్కువ ఉండే, అయినా కూడా మేము సంఘం తరఫున ట్రై చేసి మేము ఇప్పించుకొని మళ్ళీ ఏం చేసినామంటే విద్యార్థులకు ప్రత్యేకమైన తరగతులు నిర్వహించడం జరిగింది। అది మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్, అది విలేజ్ కమిటీ, మైనారిటీ కమిటీ కూడా మన దగ్గర చాలా బాగా సహకరిస్తారు। ఎస్పెషల్లీ రహీం బాషా గారు కానీ, సలీం గారు కానీ, మరి విలేజర్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు మాకు సహకరించారు। ఇది ఒక్కరి వల్ల విజయం కాదు, ఎట్ ది సేమ్ టైం విలేజ్ టీచర్స్, ప్రధానోపాధ్యాయులు మరియు ఉపాధ్యాయులు, మళ్ళీ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వాములు అయితేనే మాత్రమే ఇక్కడ వరకు ఈ పొజిషన్ లో ఉర్దూలో అది కూడా డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ రావడం అంటే నాటి జోక్ ఇది। కాబట్టి ఇది నేను సందర్భంగా సిన్నపల్లి పేరు నిలబెట్టేందుకు మా ప్రధానోపాధ్యాయులకి, మా ఉపాధ్యాయుల బృందం తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను। అదేవిధంగా ఇంకా నేను చాలా చెప్పాలనుకుంటున్నాను, అయినా సరే నేను ప్రిపేర్ అయ్యాలి, ఇప్పుడే వచ్చి 2 నిమిషాలు వచ్చి లేట్ అయింది, అయినా పర్వాలేదు। కాబట్టి ఇంత చక్కగా నిర్వహించిన మా ఐటా అసోసియేషన్ కి ప్రత్యేకంగా మా పిఆర్టీ టిఎస్ ఇందల్ భాయ్ శాఖ పక్షాన, మన జిల్లా శాఖ పక్షాన, మా యూనియన్ తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు। నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్। జై పిఆర్టీ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया गया है। 1 मिनट तलबा के लिए, 1 मिनट असातिज़ा के लिए और आधा मिनट ऐटा के लिए। इंशाल्लाह 2.5 मिनट में मैं बात खत्म कर दूंगा। तो आइए
اور سب سے پہلے طلبہ سے مخاطب ہوں. پیارے بچوں، آپ قابل مبارکباد ہیں. آپ نے بہترین مظاہرہ کیا اور وہ مظاہرہ کی وجہ سے آپ کا نام بھی روشن ہوا، آپ کے ماں باپ کا بھی نام روشن ہوا اور ہم اساتذہ کا بھی نام روشن ہو رہا ہے. تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ تعلیمی میدان میں ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جس سے ہم ترقی کر سکتے ہیں. تعلیم کے بغیر ہم ترقی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو لہذا آپ کو چاہیے کہ سخت محنت کرنا چاہیے اور دو چیزیں یاد رکھنا چاہیے. ایک ہے خود اعتمادی اور دوسرا ہے خدا اعتمادی. پہلے اپنے آپ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں بھی کچھ ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں، میں آگے بڑھ سکتا ہوں، میں IAS آفیسر بن سکتا ہوں. یہ دل میں ارادہ پیدا ہونا چاہیے. پہلے آپ اپنے آپ کو عزت دیجیے، پہلے خود اعتمادی پیدا کیجیے، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیجیے. یہ خدا اعتمادی ہے، پہلے اللہ آپ کا ساتھ دے گا. تو بچوں، جدوجہد کو جاری رکھیے، آگے بڑھیے، ترقی کریں گے، کیونکہ ہر چیز ممکن ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، بشرطے کہ ہم جدوجہد کریں، کوشش کریں، آگے بڑھیں. یہ رہا طلبہ کے لیے. اب میں آئیڈا کے لیے آدھا منٹ بیچ میں بول دوں گا کہ آئیڈا کو میں قابل مبارکباد دیتا ہوں اور خصوصاً عارف صاحب کی جو حجیاتی شخصیت ہے ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. ان کی کوششوں کاوشوں سے آج کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے. یہ بہت اچھی پہل ہے اور بچوں کی ہمت افزائی ہے. انشاءاللہ آپ ایسا کرتے رہیے، بچے انکریج ہوتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے. اور آئیڈا کو میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ آئیڈا میں آپ لوگ آئیڈیل ٹیچر ہے، آپ نہ صرف اس میں اردو میڈیم ٹیچرز کو شامل رکھیں بلکہ تیلگو میڈیم، انگلش میڈیم کے ٹیچرز کو بھی شامل کیجیے، اس کو وفت دیجیے، اس کا ریکگنیشن حاصل کیجیے اور اس کو تقویت بخشیے. اس کے بعد تیسرا منٹ اساتذہ کے لیے. یہاں پر خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام سرکاری مدارس کے طلبہ کو ہی بلایا گیا ہے اور یہ تمام سرکاری ٹیچرز ہی ہیں. تو ہمارے لیے، میں بھی ایک سرکاری ٹیچر ہوں، ہمارے لیے آج کے زمانے میں بہت زیادہ چیلنجز سامنے ہیں. ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو ہمارے سامنے کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انرولمنٹ ہمارا دن بہ دن گھٹتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سوچیے، جب ایک چیز فری کنٹرول شاپ میں ہم کو فیئر پرائس میں ملتی ہے تو ہم لائن میں جا کے ٹھیکے لیتے ہیں. اور یہاں بھی ہمارے پاس فری ایجوکیشن ہے لیکن ہمارے پاس داخلوں کی خطر کبھی بھی دیکھنے نہیں آتی. ہم کو گلی گلی پھرنا پڑتا، تل کی باٹا پھرنا پڑتا، بڑی باٹا، تب جا کے ہم ایک دو بچوں کو لا سکتے ہیں. ہمارا انرولمنٹ گھٹتا جا رہا ہے اور حکومت ہم کو بار بار یہ توجہ دلا رہی ہے کہ بڑی باٹا کیجیے، بچوں کو لائیے، داخلہ دلائیے. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ہم کو ایک منٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقابلہ پرائیویٹ اسکول سے کیوں نہیں ہونا چاہیے، جبکہ پرائیویٹ اسکول میں بغیر کسی کوشش کے وہاں پر ہزاروں ایڈمیشنز ہوتے ہیں، سینکڑوں ایڈمیشنز ہوتے ہیں، لائن قطار لگی ہوئی رہتی ہے. لیکن ہمارے مدارس میں انرولمنٹ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے. کئی اسکول بند ہونے کے در پہ پڑے ہوئے ہیں. احمدآباد میں ایک اسکول ہے جو بند ہو چکا ہے اردو میڈیم کا، پرائمری اسکول. ایسے کئی اسکولز ہیں جو وائنڈ اپ ہو چکے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ ہم کو سوچنا چاہیے. ہمارے لیے چیلنج ہے. میں تمام اساتذہ سے ایک مرتبہ پھر ملتمس و گزارش کرتا ہوں اور درد و تکلیف کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس چیلنج کو قبول کیجیے اور اپنے مدارس کو اسٹرینتھن کیجیے، معیاری تعلیم کو دیجیے. اور ہم دن دور نہیں ہے کہ حکومت ہمارے اردو میڈیم کو اپریشیٹ کرے گی اور ہمارے پاس جو ویکینسیز ہے اس کو خود بخود فل اپ کر دے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اسکول کا معیار اتنا بلند ہو کہ ہمارے بچے خود ہمارے اسکول میں پڑھے. سرکاری ٹیچر کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھنا چاہیے، وہ پلیس ہم کو دلوائیے. میری آپ سے وہی گزارش ہے. اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی میرے دو بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھایا ہوں. ماشاءاللہ وہ قابل بن کر آج دنیا میں مقام کمال کر رہے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے حاصل کر چکے ہیں، کر رہے ہیں انشاءاللہ. شکریہ، جزاک اللہ. یہ ایوارڈ یافتہ اساتذہ، ٹیچرز اور SSC اسٹیٹ ٹاپرز، طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو تم، شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو تم، ورنہ کعبے بھی فضاؤں میں اڑا کرتے ہیں.
علم وہ ہے جو تجھے پست سے بالا کر دے، علم وہ ہے جو تجھے پست سے بالا کر دے، علم کی شمع سے گھر گھر میں اجالا کر دے۔ عزیز طلبہ اور اولیاء طلبہ، آج جو ایس ایس سی کے ٹاپرز کی جو یہاں پر تہنیتی تقریب رکھی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ریٹائرڈ ٹیچرز اردو میڈیم کے ان کے لیے بھی تہنیت رکھی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اردو اکیڈمی کے ایوارڈ یافتگان جو اسٹیٹ لیول پہ ایوارڈ دیے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر تہنیت رکھی گئی ہے۔ میں تمام ایٹا کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایٹا یہ کام کیوں کر رہی ہے، کیا ہے ایٹا کا مقصد، کیا کوئی اور کام نہیں کر سکتی تھی ایٹا، کیا ویژن ہے ایٹا کا؟ ایک ایسی تنظیم کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ ایک فکری، علمی، فنی ایک سماج کو اچھی طریقے سے، بہتر طریقے سے بنانے کے لیے ایٹا کام کر رہی ہے۔ کیا مقصد ہے ایٹا کا؟ دوسرے اور کئی تنظیمیں مگر یہ کام نہیں کرتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر معیاری اور اقداری تعلیم ہونا چاہیے، ہمارے مدارس کے اندر اخلاق پر مبنی تعلیم ہونا چاہیے، کردار پر مبنی تعلیم ہونا چاہیے۔ بہت سے یہاں پر مقررین نے مختلف اپنے اپنے تاثرات آپ کے سامنے رکھے کہ تعلیم ایک سرٹیفکیٹ کا نام نہیں ہے، تعلیم سے ایٹیٹیوڈ چینج ہوتا، بیہیویئر چینج ہوتا، اس کی تھنکنگ چینج ہوتی، اس کا ایوری تھنگ صبح سے شام تک اس کے اعمال چینج ہوتے۔ تعلیم اس کی پرسنالٹی سے جھلکتی ہے۔ میں قابل مبارکباد ہے جو اساتذہ ایوارڈ لیے ہیں اسٹیٹ لیول پر، اور قابل مبارکباد ہے وہ طلبہ جو اسٹیٹ ٹاپر لے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اساتذہ نہ ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ منڈل ٹاپر لا کے بتائیں، اس کے پیچھے کئی اساتذہ کی کوششیں ہیں، رات دن اساتذہ آپ کے لیے محنت کیے ہیں، ڈیڈیکیشن سے کام کیے ہیں۔ تو یہ کریم بیٹھے ہوا ہے یہاں پر، یہ جو منڈل ٹاپر ہے اس میں بالکل اور مزید قابل مبارک وہ سرنا پلی کا اسکول ہے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ٹاپر رہا ہے، 548 ناٹے جو کیے۔ یہ وہ بچے ہیں جو اپنے والدین کی جو فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ، اساتذہ کی فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ کامیابی کے قدم چنے ہیں۔ تو میں بالخصوص چونکہ یہاں پر ٹائم کم ہے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام اساتذہ سے پرخلوص انداز میں گزارش کرتا ہوں کہ ایجوکیشن دیجئے لیکن ویلیوز کے ساتھ دیجئے، ایجوکیشن دیجئے لیکن کوالٹی کے ساتھ دیجئے۔ پلیز فیل یور ریسپانسبلٹی، اپنے منصب کو، اپنے فرض شناسی کو محسوس کیجئے۔ آج ایجوکیشن میں کوالٹی کی ضرورت ہے۔ اردو میڈیم طلبہ کی ہمت افزائی کیجئے، اردو میڈیم کے طلبہ کسی سے کم نہیں ہیں، اردو میڈیم کے اساتذہ کسی سے کم نہیں ہے۔ ہمارے پاس قابلیت ہے، ہمارے پاس ڈیڈیکیشن ہے، ہم ایثار و قربانی دے سکتے ہیں۔ پرائیویٹ ٹیچر کے اساتذہ کے ساتھ ساتھ اردو میڈیم کے گورنمنٹ ٹیچر اساتذہ میں زیادہ قابلیت ہوتی ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات بتاتا ہوں، لیکن ہم اساتذہ کو اس بات پہ کام کرنا ہے کہ ہم کو ویلیوز کے ساتھ ایجوکیشن دینا ہے۔ غریب معصوم طلبہ ہمارے مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کو ویلیوز کی ضرورت ہے۔ آج کسی انسان کی آئیڈینٹی ہونا ہے، جس طریقے سے ہم نے پڑھا ہے کہ کسی جھاڑ اور درخت کو پہچاننا ہے تو اس کے پھل اور پھول سے پہچانا جاتا، اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو پہچاننا ہے تو اس کے کیریکٹر اور بیہیویئر سے پہچانتے۔ بنائیے کیریکٹر، اپنے بچوں کے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت کیجیے، ورنہ ہماری نسل تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ آج بچائیے بچوں کو موبائل سے اور ٹی وی سے بہت دور رکھیے۔ آج آپ کے گھروں میں، میں اولیاء طلبہ سے مخاطب ہوں، آج ہمارے گھروں میں سونا پڑے ہوا ہے، پراپرٹی پڑے ہوا ہے، پیسہ پڑے ہوا ہے، ہر چیز ہے، لیکن آپ کے بچے کو کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ آپ کی تربیت کام آنے والی ہے، بس ایجوکیشن دے دیجیے بچوں کو، کچھ مت دیجیے آپ، ایجوکیشن کوالٹی دیجیے، بچہ زندگی بنا لے گا، بچہ پراپرٹی بنا لے گا، بچہ کیریکٹر سے ہر چیز بنا لے گا اس میں۔ تو میں بالخصوص آپ تمام اساتذہ جو یہاں پر موجود ہے اور جو یہاں پر موجود نہیں ہے، یہ میسیج کو عام کیجیے کہ ہم تعلیم چاہتے ہیں لیکن کوالٹی کے ساتھ چاہتے ہیں، ہم تعلیم چاہتے ہیں لیکن ویلیوز کے ساتھ چاہتے ہیں۔ آج بچے بی ٹیک کر لے رہے، ایم بی اے کر لے رہے، لیکن ماں باپ کا وہ لوگ کوئی خیال نہیں کر رہے، ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کر رہے۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ جو طلبہ ماں باپ کی اور اساتذہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو علم جیسی چیز سے محروم کر دے گا۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے۔ تو میں یہاں پر
آپ تمام اساتذہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایوارڈ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایوارڈ دیا ہے کہ مجھے یہ ایوارڈ نہیں چاہیے, مجھے ریوارڈ چاہیے میرے مرنے کے بعد. وہ ریوارڈ کے لیے کام کیجیے. کوئی پوچھ نہیں ہے ہم کو, ہم جو پوچھے تو صرف خدا کی پوچھ ہے. تو ہمارے پیشے سے فرد شناسی کے ساتھ کام کیجیے. جس لیول پہ کام کرتے ہیں کام کیجیے. آپ کے جیسے ٹیچر ایک 10 بچوں کو بنا دیجیے. آپ ٹیچر آپ جو لیول پہ ہے ویسے ایک 10 بچوں کو بنا دیجیے, آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو میں تمام اولیاء طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ تعلیم دینے میں مت پیچھے ہٹیے. آج ماسٹر ڈگریز ہونا چاہیے بچے ہمارے اردو میڈیم کے. ماسٹر ڈگریز کی ویلیو ہے, بیچلر ڈگریز کی بھی ویلیو نہیں رہی ہے. تو آپ تعلیم دیجیے. ایک وقت کھانا مت کھلائیے بچوں کو, بھوکے رہ جائیے آپ, لیکن تعلیم دیجیے. تعلیم ہی وہ چیز ہے جو ہم کو خدا اور رسول کو پہچانے لگاتی ہے. تعلیم وہ چیز ہے جو ہم کو اسلامی راستے پہ چلاتی ہے. تعلیم ہی وہ چیز ہے جو ہم کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ہم ایوارڈ دیتے ہیں, اسٹیٹ لیول پر, ڈسٹرکٹ لیول پر, منڈل لیول. حقیقت میں وہ ہمارا حق ہے. ہم نے کام کیا ہے ویسا, ہم ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیے ہیں, ہمارے بچوں نے کام کیے ہیں. ہم یہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں بالخصوص گورنمنٹ اسکولز کے, یہ بچوں کو ہم کو بہترین تعلیم دینا چاہیے. ایک ٹیچر کو کچھ نہیں چاہیے, بس اولیاء طلباء کی دعا چاہیے. کام کیجئے اور امید رکھیے دعاؤں کے لیے. آپ اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو پیرنٹس کے دل میں مقام بنائیے, اور آپ کمانا چاہتے ہیں تو دعائیں کمائیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا واحد خالق مالک حاکم رازق فرمان ہے. اللہ رحمت و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضوان اللہ علیہم پر. ایسا تشریف فرما اسما زمین صاحبہ, قمر ٹیچر صاحبہ, پروفیسر عبدالرحمان داؤدی صاحب, ناظم الجماعت اسلامی نظام آباد, عارف صاحب, الیاس صاحب, کلیم صاحب, کلیم الدین صاحب اور علیم صاحب. میں آپ کی بہتری محسوس کر رہا ہوں. یہ قرآن والا آخری مراحل میں چند ایک باتیں رکھتا ہوں, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن کی پہلی آیت اقرا, پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن آج جو قوم تعلیم سے دور ہے, جس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ پڑھنے سے دور ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کہ ہر مسلمان مرد عورت کا تعلیم فرض کر دی گئی ہے. تعلیم تم حاصل کرو, اس لیے تمہیں چین نہیں جانا پڑے. انہیں ایک مثال دی گئی ہے, لیکن ہم یہاں بیٹھے گھر میں آرام سے رہتے ہیں. اور جب سچر کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی تو سب سے زیادہ نااہلگی مسلمانوں میں دیکھی گئی, بالخصوص خواتین لمیٹڈ دیکھے گئے. آج نااہلگی فیصد مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے, بالخصوص خواتین اس سے بہت پیچھے ہیں. ایک لڑکی کی تعلیم یا خاندان کی تعلیم ہوتی ہے, ایک لڑکی جب سدھر جاتی ہے پورا خاندان سدھرتا ہے. تعلیم حاصل کرنے میں پردہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, غریبی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ماحول کوئی رکاوٹ نہیں ہے, خاندان کوئی رکاوٹ نہیں ہے, حالات کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے پاس عزم ہو, حوصلہ ہو, ہمت ہو. اس شعر کے ساتھ حوصلے ہو جن کے بلند, حوصلے ہو جن کے بلند, عزائم ہو جن کے پختہ, وہ طلاق المرتع استغفار سے گھبرایا نہیں کرتے. ایک مثال پیش کرتا ہوں. پارتا ساتھی IAS آفیسر, انہوں نے دن کی تعلیم جن کے جس 22 آر حاصل کی. جب وہ کلکٹر بن کر اس قرآن اسکول میں آئے, ان سے پوچھا گیا آپ کہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے. انہوں نے وہ جھاڑ کو بتایا, کوئی کلاس روم میں نہیں, کوئی اے سی میں نہیں, کوئی لیب میں بیٹھ کر انہوں نے نہیں پڑھا. انہوں نے بتایا کہ میری تعلیم اس جھاڑ کے نیچے ہے, میں یہاں سے پڑھا اور IAS بنا. آج ہم سمجھتے ہیں وہ ایسی اسکول میں پڑھ کر, وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ کر ہم IAS بن ہیں. یہ سب چیزیں غلط ہے. ایک اردو طالبہ, ایک اردو اسٹوڈنٹ بھی اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے. آج کا ہمارا نوجوان, وہ میرے نوجوان بہنا, وہ میری بیٹیاں, ان کے ایک ہاتھ میں قرآن و سنت ہو اور ان کے دوسرے ہاتھ میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہو. ہم دنیا میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کریں اور آخرت میں کامیاب ہو, کامران ہو. اور میں یہ ریٹائرڈ حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں, اب آپ کے پاس وقت ہے, آپ اپنی صلاحیتیں, آپ اپنے تجربات ایٹا کو دیجیے, ایٹا کی طاقت بنیے, ایٹا میں شامل ہو جائیے. جیسے کہ ہم نے جہاں اساتذہ کے مسائل پر بات کرتے ہیں اور ان کے حقوق کی نمائندگی کرتے ہیں, ابھی حال ہی میں ہم نے 83 کورس کے لیے جو اسکول نظام میں اسکول کے کورس نہیں ہے, ہر اسکول میں اسکول پیٹرن نہیں ہے, اس کے لیے ہم نے نمائندگی کی ہے. حیدرآباد جا کر ڈاکٹر یوگی نارائن میڈم اور DSC صاحب
اور پولیٹیکل میں جناب اسد عزیز صاحب نے رہنمائی کی ہے. انشاءاللہ یہ مثبت آئیں گے. اور جب ایوارڈ دیا جا رہا تھا ہم نے جو انداز حکومت پہ کہا ہے کہ اردو میڈیم کو روزگار سے جوڑا جائے, اردو کو روزہ سے جوڑا ہے اور اردو کے لیے اسپیشل ڈی ایس رکھا جائے. اگر اسپیشل ڈی نہ رکھیں اور اردو کے لیے ایک بجٹ الگ کیا جائے اور اردو اسکول میں والنٹیئر دیا جائے. یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے جو انداز حکومت کہا ہے کہ ہمارے مطالبات کو قبول کیا جائے. ایک شعر کے ساتھ کی بات کا سمجھ کرتا ہوں, ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین, ورنہ ایک بکھرے تاروں سے کیا بات بنے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چھوٹا سا کانسیپٹ میرے مطالعے کے اندر ایک چیز آئی, پرٹیکولرلی یہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں, میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی آپ کے سامنے ہمارے معزز اسپیکر جناب پروفیسر عبدالرحمن داودی صاحب نے جو کانسیپٹ دیا, آپ رینونڈ ایجوکیشن اسٹڈی ہیں کہ ٹیکنالوجی کا یہ دور چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپٹیٹیو روش چل رہی ہے اس کو ہم بآسانی حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے کیا ہے فنگر ٹپس پر موجود ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں, ہمارے فنگر ٹپس پر موجود ہیں اور ہم یہ چیز کو کیا ہے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا مطالعہ میرے نزدیک گزرا, لارڈ چیسٹر فیلڈ, آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں اس کو. لارڈ چیسٹر فیلڈ ایک بہت ہی بڑا رائٹر, اسٹیٹسمین, مدبر آدمی تھا. اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بیٹے فلپ اسٹیپ کے نام خطوط لکھے. اپنے بیٹے فلپ اسٹیپ کے نام خطوط لکھے. دیکھیے والدین, پیرنٹس اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, دنیا بناتے ہیں, ایجوکیشن کے پیچھے بھی لگاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دنیا بنانے کے پیچھے لگاتے ہیں. تو لارڈ چیسٹرفیلڈ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بیٹے اسٹیپ ہاٹ کے نام چند خطوط لکھے. اس کی زندگی کے بعد, اس کی وفات کے بعد چند خطوط کیا ہے سامنے آئے. ایک خط میں اس نے زندگی کے کامیاب ہونے کا ایک آرٹ بتایا. ان خطوط کے اندر زندگی میں کامیاب ہونے کا ایک آرٹ بتایا. مختصر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس نے یہ آرٹ بتایا کہ بیٹے تم منٹوں کی حفاظت کرنا سیکھو, گھنٹے خود بخود اپنے آپ حفاظت کریں. I recommended you to take care of minutes. The hours will take care of themselves. آپ اگر منٹوں کی اگر آپ حفاظت کریں گے تو کیا ہے گھنٹے خود بخود کیا ہے آٹومیٹیکلی کیا ہے سیو ہو جائیں گے اور اپنے آپ وقت کو کیا ہے ضائع نہیں کریں گے. اسی ضمن سے ایک چھوٹا سا کیلکولیشن دیا اس نے لارڈ چیسٹرفیلڈ نے کہ اگر آپ 1 گھنٹے کے 5 منٹ خراب کرتے ہیں, اگر آپ 1 گھنٹے کے 5 منٹ خراب کرتے ہیں تب رات اور دن کے حساب سے آپ نے 2 گھنٹے خراب کر دیے. رات اور دن کے حساب سے 2 منٹ خراب کر دیے. مہینے کے حساب سے 60 آورز 60 گھنٹے آپ نے خراب کر دیے. اور سال کے حساب سے آپ نے 720 آورز 720 گھنٹوں کو آپ نے ضائع کیا. فائنلی لاسٹ میں جو ریزلٹنٹ آتا ہے, اس ریزلٹنٹ میں ایک کیلکولیشن دیا گیا لارڈ چیسٹرفیلڈ کا کہ ایک 80 سال پانے والا آدمی, شخص 80 سال پانے والا, ایک 80 سال عمر رکھنے والا آدمی اپنی زندگی کے 40 سال میں کیا ہے صحیح طور پر اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا. وتھ ریسپیکٹ ٹو یہ کیلکولیشن 40 سال بھی وہ اپنی زندگی کے کیا ہے صحیح استعمال نہیں کرتا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور خاص کر یہاں پر جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں, میرا ان لوگوں سے ایک میسیج یہ ہے کہ آپ اپنے سب سے پہلے دیکھیے جو پریشیس ہمارے سامنے جو آئٹم ہے وہ ہے وقت ہے. وقت کی قدر کریے, اور اگر آپ وقت کی قدر کریں گے تب کیا ہے آپ اپنی منزل کو پہنچ سکتے ہیں اور اپنے مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. چلیے میں آخر میں ہمارے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر ایسوسیشن ضلع نظام آباد یونٹ کے صدارتی خطاب کے لیے جناب شیخ عارف صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ سر پلیز کم آن دا رائز اینڈ شیئر یور precious and valuable suggestions to our present competitors, parents and awardees. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله الكريم. أما بعد, آج کے اس تہنیتی تقریب میں تشریف فرما
तलबा, असातिज़ा और सबकदोश असातिज़ा, मैं आप तमाम लोगों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। आपने हमारी दावत पर यहाँ पर आए और यहाँ हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी। तो मैं सबसे पहले आपके सामने इस बात को रखूँ कि जिस तरह से अब्दुर्रहमान दाऊदी साहब ने आपके सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे मौलिम इंसानियत के तौर पर पेश किया। मैं एक किताब का मुताला कर रहा था, वो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की एक किताब है, उसमें इस्लाम दौर जदीद का कालिब। मौलाना ने उसमें लिखा है कि ये मटेरियल जो दुनिया में है करोड़ों सालों से पड़ा हुआ है, कई लाखों साल से ये दुनिया कायम है, जिसमें इंसान चंद हजार सालों से जो है तो बसता है, लेकिन ये मटेरियल उस वक्त तक भी कारामद नहीं हुआ जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद ये लोहा काम में आया, टेक्नोलॉजी बनी, दुनिया सरपट तरक्की की तरफ दौड़ना शुरू कर दी। ये पहला साइंसी जो नारा था वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, वरना दुनिया तो मटेरियल को खुदा समझती थी। इस्लाम पहला मजहब है जिसने मटेरियल को खुदा के मुकाम से हटाकर अल्लाह से उसका ताल्लुक को जोड़ा, जिसके नतीजे में एक साइंसी इनकलाब बर्पा हुआ और दुनिया आज इस टेक्नोलॉजी की, इस तरक्की की दुनिया को देखने के काबिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला कारनामा है, आपकी वलादत एक साइंसी इनकलाबी नारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहाँ तक तलबा की बात है, तलबा को कामयाबी के लिए दरकार मुख्तलिफ बातें आई, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि वक्त की पाबंदी, असातिज़ा का एहतराम, जिंदगी का मकसद मुतय्यन होना चाहिए। बेमकसद जिंदगी कोई कारनामा अंजाम नहीं देती। पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, इसके बाद नौकरी की, इसके बाद मर गए, किसी को कुछ देना दुनिया के लिए एक बोझ साबित हुए, यही जिंदगी का मकसद ना हो, बल्कि जिंदगी का मकसद क्या हो, एक अकामत दीन, वो दीन जो इस दुनिया के अंदर चैन, सुकून, राहत, मसावत कायम कर सकता है, वो इस दुनिया में कायम हो जाए। जब तक आप अपनी ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि दुनिया में कामयाबी नहीं मिलेगी। और रही तो तलबा के अंदर तख्लीकियत बहुत ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो आलम इजाद में है साहिब इजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना। यह जो तख्लीक़कार हैं, जो दुनिया को कुछ देना जानते हैं, जो जब तक वो दुनिया को देते नहीं तो उस वक्त तक दुनिया और उन कौमों का तवाफ नहीं करती। और जो सबसे अहम बात यह है कि हम बहुत आला तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारे वजूद से, हमारे आला तालीम से हमारी कौम को, हमारे दीन को, हमारे मजहब को कोई फायदा नहीं। ये इल्म मलकूती, ये हिकमत लाहौती, हरम के दर का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। इसी बात को अकबर इलाहाबादी ने कहा था, शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खुलो, जाए थे कि गुब्बारे पर उड़ो, चरख पर झिलो, पर एक सुकून बंदे आज जिसका रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूले। लड़कियां कॉलेज में तालीम हासिल कर रही हैं, कॉलेज का माहौल आपको मालूम है। आईटा ये चाहती है कि कॉलेज के अंदर अखलाकी तालीम को फरोग मिले। आपने देखा कि आईटा के जो कारनामे हैं, आपको अभी एसआईओ का जो बच्चा था वो JRF है, यानी जूनियर रिसर्च फेलो है, PhD का बच्चा है, जूनियर कॉलेज में लेक्चरर भी है। एसआईओ का सबसे बड़ा कारनामा जो आपके सामने उन्होंने पेश किया कि जैसे ही नीट का एग्जाम शुरू हुआ, हमारी मरकजी हुकूमत ने तासुब का इजहार करते हुए उर्दू को जो है तो नीट के एग्जाम से बाहर रखा। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन फौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने सवाल किया कि क्या वजह है कि उर्दू को जो है नीट एग्जाम से बाहर रखा है। आमतौर पर उर्दू मीडियम के बारे में ये कहा जाता है कि बच्चा अगर उर्दू मीडियम में पढ़े तो तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, मैं आपके सामने सैकड़ों मिसालें पेश कर सकता हूँ। हालिया मिसाल जो है तो अदीबा अनम, जो आरिफ माइल की एक लड़की है, उर्दू मीडियम की IAS टॉपर है। आमिना आरिफ करीवाला जो मुंबई की बच्ची थी, 720 में से 720 नंबर नीट में लाकर उसने साबित किया कि उर्दू मीडियम के तलबा भी किसी से पीछे नहीं। आप जब तक उर्दू मीडियम के मुताबिक ये बात कही जाती है, उर्दू जो है तालीम, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास सियासतदानों में ऐसे सियासतदान भी हैं जो जबान का तासुब रखते हैं। एक CM ने कहा कि वो उर्दू पढ़ने से बच्चे जो तो कटमुल्ला और जो तो मौलवी पैदा होते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अरे उर्दू मोहब्बत की जुबान है, ये एक मीठी जुबान है, इसकी एक तहजीब है, इसका एक तमद्दुन है।
اور یہ وہ زبان ہے جس نے ملک کی آزادی میں قائدانہ رول ادا کیا، جس کے نعروں نے، جس کے ترانوں نے، جس کے ناولوں نے ایسے جیالے پیدا کیے کہ وہ ایک آن میں اپنی جان قربان کر دیتے تھے، جس کے نغموں نے، جس کے ترانوں نے ایسا بلبلہ پیدا کیا۔ آج اردو میڈیم کو کہا جاتا ہے کہ اردو سے لوگ ترقی نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، اردو سے بالکل آپ کو ترقی کے پورے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جہاں تک اساتذہ کا معاملہ ہے، بہت ایوارڈ یافتہ اساتذہ ہر گاؤں میں معلمین جو ہے تو آپ کو ملتے ہیں، اساتذہ ملتے ہیں۔ حکومت کا اگر کوئی سفیر کسی گاؤں میں ہے تو جو صبح ہوتے ہی گاؤں میں پہنچتا ہے تو وہ معلم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چاہے بارش ہو، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، یہ بارش میں برساتی پہن کر اپنی گاڑی پر اپنے اسکول کی طرف روانہ ہوا معلم کو اگر آپ دیکھیں گے۔ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ رک سکتے ہیں لیکن معلم رک نہیں سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہے بیٹا، سب سے زیادہ ایک معلم کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا طالب علم کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بچے کامیاب ہونے پر وہ اتنا خوش نہیں ہوتا، جب اس کا طالب علم کامیاب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا طالب علم ہے، میں نے اسے تعلیم دی اور یہ آج کامیاب ہے۔ مجھے ابھی یاد آتا ہے اپراؤ صاحب ایک ڈی او تھے ہمارے ڈسٹرکٹ کے، انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک نارائن ماسٹر ہوا کرتے تھے، وہ بس میں چڑھنے کے لیے بس کے گاؤں کے بس اسٹینڈ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہے، جاتے جاتے اچانک وہ قافلہ جو ہے تو بس اسٹینڈ کے سامنے رک گیا۔ ایک کار میں سے ایک صاحب نکل کر سیدھا جا کے کہا آپ نارائن ماسٹر ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا جی سر میں آپ کا طالب علم ہوں اور آج میں اس ڈسٹرکٹ کا کلیکٹر ہوں، آپ نے مجھے تعلیم دی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے اساتذہ کرام، اگر آپ کا اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بن جائے اور آپ اس کا اپائنٹمنٹ لیے اور آپ لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بچہ دیکھ لے آپ کو اور وہ ڈاکٹر دیکھ لے اور میرے استاد جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے اپائنٹمنٹ کے لیے، اور سارے اپائنٹمنٹ کینسل کر کے آپ کو اندر بلائے، سر آپ میرے استاد ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ بتائیے، یہ حقیقی ایوارڈ ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی وفات، جب شاہ فیصل ایوارڈ کا اعلان ہوا، آپ کا نام کا اعلان ہوا، آپ نے جو تو ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ جانتے ہیں دکن کے وہ سپوت جنہوں نے 40,000 سے زیادہ لوگوں کو اسلام قبول کروایا، 400 سے زیادہ کتابیں لکھی، ان سے انٹرویو لیا گیا، آپ شاہ فیصل ایوارڈ کو آپ نے کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی سارے ایوارڈ دنیا میں لے لو تو آخرت کے لیے کیا بچے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ایوارڈیز جو ہیں یہاں جو ایوارڈ ملا ہے کل دنیا میں بھی انہیں ایوارڈ ملے، کل آخرت میں بھی انہیں ایوارڈ ملے، اللہ انہیں ریوارڈ دے۔ ابھی نعیم صاحب نے کہا کہ یہ ایوارڈ کے ساتھ اللہ انہیں کل قیامت کے دن اس کا ایوارڈ بھی دے۔ یہ ہمارے جو بچے، یہ ہمارے جو طالب علم جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں، یہ ہمارے آئٹا یہی چاہتی ہے کہ اساتذہ کی فنی، ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ۔ آپ نے دیکھا کہ آئٹا مختلف پروگرام کو منعقد کرتی ہیں، آج کا یہ پروگرام بھی اسی مقصد کا ایک حصہ ہے۔ ہم ملت اسلامیہ کے اندر تعلیمی شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں، یہ جو ٹاپر تھے، منڈل ٹاپر تھے، ان کے اندر ایک حوصلہ افزا کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس بات کو محسوس نہ کریں کہ آپ اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کسی سے کم تر ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ بھی وہ سارا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ خواب دیکھیں۔ اے پی جے عبدالکلام نے کہا کہ خواب دیکھیں، خواب دیکھنا شروع کریں۔ خواب وہ نہیں جو نیند میں دیکھے جاتے ہیں، خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے۔ تو اس طرح سے اگر آپ جب تک ان چیزوں کو جو ہے آپ کی زندگی میں خود اعتمادی پیدا نہیں کریں گے، خواب نہیں دیکھیں گے اور مطالعے کی عادت آپ کے اندر نہیں آئے گی، تو مطالعے کی حکمت عملی آپ یہ تو پیدا کیجیے۔ جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے، یو این او کی ایک رپورٹ ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یو این او کی ایک رپورٹ ہے کہ وہ مطالعے کے اوپر مختلف ریلیجیس انہوں نے اسٹڈی کی ہے۔ وہ اسٹڈی میں انہوں نے پیش کیا کہ سب سے زیادہ مطالعہ کرنے والی قوم جو ہے تو کرسچن قوم ہے، اور سب سے کم جو ہے تو مطالعہ کرنے والی جو ہے تو مسلمان قوم ہے، کیونکہ ہم کو کتابوں سے رغبت ہی نہیں ہے، ہم کو کتابوں سے جو ہے تو رغبت ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا والٹر کا وہ قول، جس نے کہا تھا کہ دنیا میں وحشی نسلوں کو چھوڑ کر کتابوں نے حکومت کی ہے، دنیا پر کتابیں حکومت کرتی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ آئٹا آپ کے جو ہے تو نہ صرف جو ہے تو پروفیشنل صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے ہے، بلکہ آئٹا کے کلاس روم کی جو تو ساتھی بھی ہے۔ آئٹا یہ چاہتی ہے کہ ایسا ٹیلر مٹیریل تیار کیا جائے جو اسکولس کے اندر اردو تدریس کے لیے تو کارآمد ثابت ہو۔
और एक ऐसी डायरी जो है तो बनाई जाए जिसमें सर्विस के मुताबिक सारी मालूमात हो। इसी तरह से आइटा जो है ये चाहती है कि आपके सामने जो है असातिज़ा की वसाती बनना चाहती है। दीगर यूनियनों की तरह आइटा नहीं है, आइटा एक तालीमी तहरीक है। आइटा ये चाहती है कि तालीमी मिल्लत इस्लामिया के अंदर तालीम का एक फ़रोग़ जो है तो पैदा हो। इसीलिए दूसरी यूनियनों की तरह चंद जो है आपको जो है जा करके जो है कुछ चीज़ें सिफारिशात कर देना या कुछ नुमाइंदगियाँ कर देना, उसके पास बैठे रहना, ऐसा नहीं है। हमने ऊटा के साथ मिलकर सर्वे किया, वहाँ पर नुमाइंदगी की जितने भी मतलूबा पोस्ट है उसके लिए नुमाइंदगी की, PSHM की ज़रूरत के लिए मुताल्लिक़ भी हमने जो तो डाटा मंगवाया, उसका भी जो एनालिसिस से थोड़ा इंशाल्लाह उसकी भी नुमाइंदगी होगी। आइटा ना सिर्फ प्रोफेशनली आपको नुमाइंदगियाँ करेगी बल्कि आप तमाम वो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, चाहे आपके PRC का मसला हो, चाहे आपके DI का मसला हो, चाहे आपके जितनी भी 65 जितने भी डिमांड थे दीगर यूनियंस के जैक्टो के, हम उनके साथ हैं। हम बिल्कुल उसकी तारीफ करते हैं। हम बिल्कुल इसके हक में है कि PRC जो OPS जो तो सबको मिलना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आइटा इसकी बिल्कुल मुखालिफ है। इसके अलावा तो आइटा ये चाहती है, फिक्र शादी करना चाहती है, आपके अंदर वो दर्द पैदा करना चाहती है, आपके अंदर वो तड़प पैदा करना चाहती है जो मिल्लत इस्लामिया के लिए। आपका दिल धड़के तो मिल्लत के लिए धड़के, तड़पे तो मिल्लत के लिए तड़पे। फिर आप एक ऐसा मिसाली मौलिम बनकर सामने आए दुनिया के कि दुनिया आपके ऊपर रश करे कि मौलिम हो तो ऐसा, उस्ताद हो तो ऐसा जिसके अंदर जो तड़प हो। मैं खुशकिस्मत हूँ कि यहाँ की इस महफिल में यह मेरे असातिज़ा भी मौजूद है। जनाब लतीफ़ुद्दीन साहब जो मेरे मालिम प्राइमरी स्कूल में जो तो मेरे मालिम बुनियादी तालीम हमको दी, और जनाब अलीमुद्दीन साहब भी जो तो मेरा हाई स्कूल के टीचर है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें इस बात की अजर अता फरमाए, और जितने अवार्डीज़ हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन अवार्डीज़ को इस दुनिया में भी मज़ीद अवार्डों से नवाजे और कल आखिरत के अंदर भी इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये तलबा जिन्होंने ज़िंदगी की पहली कामयाबी हासिल की है, इनकी ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियाँ इनका कदम चूमते रहे और ये बामकसद ज़िंदगी गुजारें। और वालिदैन से खुसूसन मैं तो आपको जो तो एक बात कहना चाहता हूँ कि अपनी लड़कियों को जब कॉलेज में ज्वाइन करते हैं तो उनके महफिज बनिए, उनके साथ जाइए, कॉलेजों का जायज़ा लीजिए, उनके साथियों का जायज़ा लीजिए। ऐसा ना हो कि अपने कॉलेज में शरीक कर दिया और बिल्कुल गाफिल हो गए और बच्ची ने कोई कारनामा कर दिया, अखबारात में आ गया। नहीं, ये मिल्लत की बेटियां हैं, ये हमारी इस्मत है, ये हमारी इफ़्फ़त है, इनकी हिफाजत करना हम वालिदैन की जिम्मेदारी है। अगर हम इनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो ये फिर ये इज्जत और इफ़्फ़त इस्मत के चिथड़े उठाते फिरेंगी, अखबारात की रौनकें बनेंगी, तो मीडिया में जो तो रीलें चलेंगी, इस तरह से सारे मामलात होंगे और मिल्लत इस्लामिया बदनाम होंगी। तो वालिदैन जहाँ जिम्मेदारी के साथ तालीम दिलाना चाहते हैं, आप इन लड़कियों के साथ जाइए, पिक एंड ड्रॉप कीजिए, कॉलेज छोड़िए और साथ में लाइए।